We're about to head into game number 6 now. Any predictions for who you think is going to do well, either in our first game or maybe overall? You know, I think that we might see Navi pop off a little bit today, and I think we could see a little bit more climbing from Virtus Pro and Space Station as well. Well, we are about to find out, ladies and gentlemen, За boys and girls. сайн This is байна day уу? number 2 За Grand Final of the өнөөдөр PGC эхний тоглолт 2021 шууд эхлэх бэлэн болсон байна. Grand Сайхан эхлэлтээр нь We're heading сайхан off to бичлээ. Miramar now for game number 6. Your casters, paper thin. Яг сайхан таарууллаа тайминг нь бол. Йоо, за ингэж аваар тааруулна гэж мэдсэн ч үү яасан ч үү. За дэлхийн орхон үзнүүд ээ. Гэдүүлээ. Зяаварлаж нислэг орж байгаа. Усаатаас оргож байгаа Сосноколо бишээ Сосноколог нь. Ласлевосоо зүйлс нислэг өчигдрийн яг сүүлийн тоглолтод хэрэг байгаас эзнэр яг одоогийн байдлаар нэгдүгээр өрөөг бараг хуцуул 15 оноо нэзрүүт тавьж байгаа. За нэлээсээ үзүүлэлттэй тоглосон болохоор ер нь хүлээлт бол хэр ихтэй амар өндөр байна. Одоо бол ингээ 20 оноо нэзрүү гэдэг чихний өдрийн байдлаар бол амар ихгүй юу. Яг сүүлийн ерөөдөө өдрүүдийн тоглолт буюу нийт 3 өдрөөс 2 дахь тоглолт бол явагдаж байна. Нийт 16 багийн 64 тоглогчдаар өнөөдөр ихний тоглолт бол харьцан өчигдрийг бодвол арай ихтэй хэлчихлээ. PGC Ming Zipyang бол 8 гэсэн тоглогч нартай. Ямар ч жишээний өмнө орой минь хамтдаа PGC Grand Final буюу дэлхийн аваргын яг сүүлийн мөчийг үзэн сууж байгаад бол миний хувьд үнэхээр таатай байна. Энийг яг компьютер дээр биш яг дэлгэцэн дээрээ яг зурагтан дээр үзэж байгаа юмс ч гэсэн байгаа. Тавагдаад энэ өдрийн мэнд. За өчигдрийн момент яг энэ дэр Данавагийн салют дээр гарч ирсэн шүү дээ. За энийг харъя. Өөх тоглолтын момент гэдэг. Нэлээд занаас шавшаачиж. Одоо эн чинь ингээ дахиад нэг зурдаг. Нэг эвгүй салютаас амар бодолд орж ирсэн. Энийг өчигдөр яг тэр дуусгасны дараа клип дээр дахиад үзүүлж илээ. Одоо ингэж явж байгаа баруун дараа агаар дээр саваа ичдэн шүү дээ. Одоо харж байгаа. Агаар дээр драйв байгаад ирсэн. Салют. Энийг өстө яалт чи үдсэн байгаа гэж чи ой. 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 Үргэлж алдаа гаргаж шүү. Зяны тоноогоор 69 оноотойгоор hello думаг оромент 69 оноотойгоор нэг дөрөвөөр хэрэг хойг тэргүүлж байгаа бол ардаас нэм FP багс 45 оноотой 3 дугаар орон Team Liquid 40 оноотой орж ирж байгаа бол Pero 35 гэх. За ер нь бол оноонууд бол нэг иймэрхүү байгаа. NC Digger нийтдээ DPI 800 vertical 1 general 30 target 30 та. NC Digger гэдэг тоглогчийн үзүүлэлт player settings бол харагдаж байна. За энэ PGC дээр минутыг хамгийн харагдаж байгаа зүйл хэм бол яг player settings байна. Digger гэж тоглогч. Ер нь их тоглогч нар бол баг DPI 400 дээр тоглодог тоглогч нар хэцүү юм байлээ. Тэгэл 800-аас хавлаад 1600. Ер нь баг их хэн тогтмол баг 1600 байх чинь. Юунууд нь системүүд нь.
За дууд өрс зөржив шот хэлээрэ. Тэгэх юм бол шот төр дорн аргамж аавна. Heroic бими. За пэйж. За пэйж гэж энэ тоглогч өчтөрөөс зурсан штэ. Анги шин арай өөр тоглогч нар. А то Heroic-оос ч гэсэн юу апит тоглоод. За магадгүй Heroic юу гэдэг нь жоохон балраад нэг апи буу хаттын багаас дэлхийн гаруй болоод би бол гайхгүй. Өчтөр бол нэг апи нэлээд сайн тоглосон. Heroic ч гэсэн яг сүүлийн үед мэрэмрийг бол үнэхээр сайн тоглосон. Hey, hello Lemon. Парамент. За liquid ер нь чанга байгаа. Гэхдээ чигдэр яг сүүлийн моментууд дээр liquid дээр нэг жоох одоо дөрөв харсан байлгүй дээ. Салют дээр 100 хүртлээс орж ирээд ингээд хэцүү төлөө ичиж байгаа хэрэг. PGC 2021 хил лидерийн үзүүлэлтээр пүүж weekly final grand final-ыг оролцуулаад Genji нийт хил 49 хил. Damage 8866 гэдэг ямар гоё сайхан харагдаж байна. Хоёр Terrakin page орж ирж байна 47 хил. Тэгээд page ялцчихгүй. Бараг өчигдрөл нэлээ алчуу да. Бараг нэлэхтэн те. Өчигдрөл нэлээ хард олчих шүү боллоо. Giant температур өтөш орж ирж байна. Pero бас өчигдөр нэг жиг гидэд ихний тоглолт жиг гинцэн санагдаж байна. Тэгээд цаашлаад нэг хаймар тоглож чадаагүй л дээ ихтэй. Pero болоод өчигдрийн байдлаар бол гайг унааж чадсан. Ер нь Axe Left-ийн тэр бодлуудаас нэлээд критикалны хурцтай ч гэж хорцоодолтод гарч ирж байсан. За Virtus Pro ууг нэг дажгүй ихний тоглолт явж байгаа. Сүүлийн тоглолтууд дээр жоохон унтрах маягтай болоод эрт маршаа явж байгаа. За Genji бол угаасаа жоохон өчигдрийн байдлаар бол онторчихсан. За өнөөдөр Genji-гийн тоглолтыг бид нар спайк бол гарч ирэх болов гэж бас харж байгаа. За Now-гийн rotation гэж талаас нь Space Station камер уус харж байна. Kinrot, Altless, Sharp Shot. За яг тэр нэг бодолт нь шууд 22-оор таглаж байна. Ингэж л буудаад байгаа юм да айгүй минийгээрээ. Барагсан алдахгүй шав. Бодож байгаа бодолтууд ер нь тэр доор нь бараг гонаад байгаа. CRX Данавагийн тоглогч. Данава нийт 28 оноотой 7 дугаар өрөнд явж байгаа. Ghibli-гийн Spear. Ghibli өчтөрөөс жоохон унтарсан гэхдээ энэ ч одоо 2 өдрийн байдлаар сайн тоглож чадах юм бол маргаашаас буцаад компак хийгээд 1-р байрны хадлаа өрсөлдөх боломжтой. За 1-р байранд орно гэдэг чинь шууд PGC 2021 авраг болно гэсэн үг. За аль аль нь бол авраг гэж дуудвал үнэхээр өсөж байгаа байх гэж миний хувьд бодож байна. Ер нь авраг болчих واخа. За Ghibli-гийн Spirit дэшин. Kiba 17, Genji 16, Fury 14, Kaishin 8. За Heroic-д 60 санаатаагаар явж байгаа. Оноод ихт бас моног олдсон байгаа зү. Хүлэн зайд болцсон. CRX-с намайг XP-ийг салгаж аваад энэ дэр данаа. За нэг кило шууд энэ дугаас ойртчихсэн л доо. Rex. За яг Rex-ийг гүйжсэн гэж мэдсэнгүй. Ямар ч тач данаа гүйжсэн. Ажиг нь миний бай болж байгаа. SSR-ын дөрөв орон зураг Tism FTX-ийн пүүрдийг унаж аваад. За энэ ч Tism FTX уус дахин болж чадсан бол тоглолтын зэшин хоёлаа. Орой мэндэ боди. Pero тимлэхгүй дөө. Virtus Pro 3. За Virtus Pro өнөөдөр гайгүй тоглох байгаа. За Pyogo-с drop хөдөлсөн маань ихний дөргийн. Ингэж явж байгаа нэг ончаад нэг өчтөр одоо 2 тоглолт нийтдээ 5 тоглолтоос 3 тоглолт Pyogo тоглоогүй. Эхний 2 тоглолт тэгээ 3 дахь тоглолт өгөнжөөд 4 дахь тоглолт нэр дөрүлээ дээр тунцсан. Pyogo өчтөр яач тоглож байгааг учраас Genji-г бол жоохон хэцмот байсан болоо гэж зүгээр миний зүгээс хараад байна. За энэ тоглоомын доо миний доо хоёроос яг хэр
Тэгвэл тоглоомын дуг жоохон нэмэр насмаар байна уу те. Яг тэр санал бодлоо сэтлэлээрээ шинэ тоглоом дээр ороод ирсэн болохоор ч гажирчлаа. За PGC-д маргааш дуусна. Тэгэл PGC дуусаад ерөөсөө шинэ жил. Ха. Ядорог нэг AP баг тийм liquid нэг AP хөрөг гэсэн 3 баг төр боломжтой. Яг үндсэн торгонд бол нэг AP баг төр. За нэгдүгээрөөр булаагаад авъя даа л гэж байгаа юм байна да Hero багс. Hero баг нэгдүгээрөөр биш Hero багийн нэгдүгээрөөр. Миний их л гэж байгаа юм шүү дээ нэг AP-гаас. Яг энэ Space Station Gaming 4 Space Station Gaming уг нь гайгүй ихний 2 тоглолт явж байгаа. Сүүлийн тоглолтоос хамтарч ер нь өчигдөр бол яг тэгж ихний хэдэн тоглолтуудаар сайн явж байгаа. Яг сүүлийн шүүдэрлэх тоглолтуудаар онцоод байгаа их амар олон тоглогч нар харагдчихсэн шүү дээ. Амар on fire явж байгаа л. Занч дуурайг алаад малаад гэл яг бодож идэл эсрэгээрээ болчтой. Капитаймис зилзэн рафтинг. За нээлттэй төрсөн дараа согцсон. За април нэр TSM FTX суугийн тоглолч Лукиг угааж байгаа. Гол үрсний чанар бандар гэл баахгүй да баруушгаа. Жижигэн зураг орж ирж байгаа. Энэ члэн жижигэн зураг байлгаа. Dynamics team-ийг хажуудлаас нэг бэнд тоглож удаална. TSM FTX-с дахиад нэг тоглож алдаад Алло Пентавер хоёул үлдсэн байна. Аяа. За энэ хоёр тоглогч маань тоглолтын зэвшин хоёлаа. Хажуу талд нь GPI 3 тоглогч баг Discord-аар ирсэн. Нэг дооттай байгаа. Нэг буруу алхам их юм бол TSM FTX-ийг тоглолтыг нь буюу 16 дугаар харин дунах. За хордоордоо сайхан яваад байх юм бол Ghibli ламба өдөр спир юм ба. Space Station Gaming-ийн хувьд бол нэг тоглолч алдаад 3 л үлдсэн. Навигаас 3 тоглогчтой. TSM FTX 2, KPIS 2 гэл хэлж байгаа та. За Jax Genance Server Analysis-аар яг Ghibli-ийн тоглолтын байрлал Jax-ийн тоглолтуудтай яг нэгтнэ. За энэ дэр альбом маань зүгээр үж байгаа Kippai багийн тоглож Jamie орж ирэхт унгацсан. Санаас нь Hero багаас бодож байгаа наалууг унаж. За энэ дэр Penta зэрлэг Kippai-г дагцтай ичлээ. Хоёрын эсрэг дөрөвдгөл. Гэтэ санаас нөгөө 3 дахь читгээд буюу дэрт парти орж ирсэн болохоор ер нь яг ч бас яг алсан гэж бол хэлгээд хэцүү. За ингэж Kippai баг өөрөөсөө жоохон буруу дутуу өндөд. Дарж исэн баг луга. Хүчээр жоохон үзчихлээ. Хоёрын балдын ардаас ерөөдөө Ghibli орж ирээд Pero ч гэсэн нэмэг цаанаас нэмэгдсэн. Ghibli-ийн тоглолтыг хараа. Рэмба. За дахиад нэг мапи баг дээр 3 дахь дөрөг төвлөлдсөн. Яна нэг мапи багс нэгдүгээр авлаа. Багийн байдлаар Herok багс. Herok одоо за уртлаар warehouse-аар захалж тоглож байна. Herok-ний 70 он авчижээ нэг хил нь орж ирээд. Хинзивэний Данавагийн салютыг салгаж байна. Яг Данавагаас 3 тоглогчтой. Jax Space Squad-аар TSM FTX-с нэг тоглож үлдсэн. Зарис одоо тоглож оролцолгүйгээр одоо нийт 15 багаас бол 14 багийн 52 тоглогч гэж тооцож бараг болно. Энэ мос одоо тоглож явж байгаа тэр номчтой юм да. За Grand Final-ийн нийт ерөөдөө
Single match kill гэсэн чинь 5 дахь тоглолтыг 12 killтэй, 3 дахь тоглолтыг 13 killтэйгэр хэрэг баг ер нь бол тоглолтуудыг дуусгасан шүү дээ. Ер нь бол 2 тоглолт дараалал нэлээд өндөр killтэй. Нэгэнд нь 2 дугаар байранд орлоо, 3 дугаар байранд орлоо. Тэтгэлийн тоглолтыг болж ирсэн. Би Virtus Pro өнөөдөр жоо халаад өгөх болоо гэж бодож байна. Шүтраас нэг жоохон унтарцсан байсан. Баттуулын схол ер нь нэг жоохон. Ер нь ингэдэж штэ Virtus Pro дээр Баттуулынсын тоглож байгаа ороод ирэх юм бол Genji дээр Pyoгийн тоглолт ороод ирэх юм бол хийг болчдөг. Баттуулаас эвгүй тоглож байгаа үед бол Virtus Pro-гаар зогсоодог тоглогч орог байхгүй. Ядж Баттуулын стамд 2 дахь тоглогч нь давхар нэмэгдээд ингээд хайпер авчдаг. Тэр ингээд яг нэг багийн тоглолт гарч ирэл яг нэг юм хүн чинь бүр нэг 100% итгэлцэл төрөөд ингээд бүр нэг алаад ядаад эхлэхээр амар болоод эхэлдэг шүү дээ. Яг одоо нөгөө Pyo 1-2 шиг яг тийм болчдөг. За Pyo МК14-тэй. Яран дээр голдно. Намаа ороод ирсэн хараас сууж байгаа юм шүү дээ. Нааталт нь. Хээ Pyo минь гасч гал. Ажиглаас нь тагцдаж юугач гал. Ориг шагтаад машинт нь соохт нь бодчих гал. Хараас суугаад байна. Амуу минь өөрөө дайруулах үдэ. Асуурч нэг эвгүй явж байгаа дайрчдаг. Гинтээ. Энийг машин байна гэдэг мэдээлэл мэдсэн байж магадгүй. За өөрөө бодчих юм бол мамаа минь өөрөө он. Тэр бог оноо. Жохол штэ. Нэг тоолч унгаагаад явахаас илүү. За энэ зо старч иддэг мамуу тэр доор нь Pyo яа. За Pyo минь тоглуулсан гүдэ гэсэн чи арайг үзэж чадаагүй бос боломжтой. Гэхдээ 3 дахь дөрөг юм байна. Яраж бүтэд дамжаад босохгүй бол Pyo он. За стор гай боллоо даа. Тэрэгэж. Уг нь хараадсан юм байна. Угсаа мамуу чинь хүмүүсээ хамгаалахаас өөр аргагүй байсан юм биш үү? Өөр унсан жаа. Тэгээс нэг тоолч зөрүүлээд унгаач байвал болоо. Одоо энэ рестер дээр X-Left унгаачлаа. За яг нээж идэж яхад нь тайминг дээр гарч ирээд ноклоо хийцээсэн. Өөрийнх нь шийдсэн нэс тэгэл өөрийг нь налаачлаа дэстрийг. За ингэж юу байгаас асуура. Энэ нэг 2. За ингэж ерөн Genji гівд болол том харамсалтайгаар дөрөвт тойрог дээр ер нь эслэгдэж байна да. Асуура нэлээд задуу учраас энэ дэр Indonex ганцаараа тэгээс 3. За мамаа нөгөө талгүйгээд баг гардаас тасар өгнөж магадгүй бах. За Genji Indonex яа за ингээл асуура ганцаараа. Яна. Бараг ядч нэгийг 100 авах юм болов. Тэр багс нэгийг ч зурч чадаагүй Genji-гээс. Ер нь бол нөхцөл өөртөө жоохон соглолцлаа. Genji асуура. Сорчдаг критикал нэг сугасан ямар ч нөхцөл хайр байхгүй л дээ. Босоо босын хайр байхгүй. Торогд орын хайр байхгүй. Тоор лиг хоор байхгүй. Амар хэцүүрл. DSMF-тэй гэсэн ингээд Genji 2-оос нэгнээс болчихсон. Тэгээд 13 баг гэж тооцоолох байхаа да. Тэгээд нэлээд зэрэг тенсер ротейшн хажуулаас пер дээр. За энэ дэр яг перогийн билийн байрлал дээр авсан 3 тоглогчдоор мөргөө ороод ирсэн. Жинхэнэ. Миний давуу гэдэг чинь одоо үзүүлэх гэдэг. Мэлж тоо зогтохгүй болж болохгүй шүү дээ. Юу энэ ч дуур австер үлдэж байлдаг. За сквал зэрэг зүгээр тэр багс цэцчээс болж байгаа. За inside Assocation багийн компаг унаа зэрэг трейдер юу ороод ирсэн. Нөхцөл төвөөс 2 тоглогчоос болж байгаа юм багс. Багийн хөдлөө штэ машин дээрээс барыг нугларлаа. Суглаачлаа нэг. За энэс жинхэнэ шазар үзэж байгаа Фиро баг тоглолтоос 15 дор орно. Нэлээд дөрүүл явчихлаа. Кашин багаас 3 толчтой үлдээ. Юу нэр нэлээ гоё. Хамгаалтаас бага ороочлаа шүү Кашин баг. За ингээл Фири тоглолтноос эсрэгээрээ тэр тасчихв. Тэр ордон Перогийн тоглолт энс дээр ороод ирсэн. Мамууг нэ яг Скучгийн дор задарч байгаа бол мил зүүнтлээ ангил дээрээс өссөн. Тумарыг Перосын гаднаас байгаа гэсэн. Тик зүйдээ залгуулаад 1-3. Бараг 1-4 гэж байгаа дөө. Гараад ирсэн тоглолч. За одоогүй л гэж 2 дахь тоглолч дээр давхар дүүл авчид хэлцүү. За 3 дахь тоглолч чинь ардаас ярьжсэн. Наавгаас бодож байгаас нар яг Dance-д 14 дөрөв өрөнд. Ууг нь Перогийн хувьд бол баг Бүтээско дээр гарч ирэх байсан. Асаавтер ногтойсэн гэдэг нэмжүүлээс нэг үзэж яваад. За жинхэнэ зураг шуул гэж байгаа маань Перо дээр. За sharp shot. Space-ийн нэг тоглож. Тэр бибоны салгай. Зөроттэй гэж бас мими. За фланг дээр толоод ирсэн. Яг өөр доод олчаал нааччил байгаа маа. Нэг одоогийн байдлаар бол TSMF-ийн байрлал болон Ghibli, Zanimap гэсэн 3 багийн байрлал дөрөвт төргийн боломжтой. Гэхдээ дараагийн төрөг яг дахиж голж татахгүй гэдэг нь хэрэгэлзэт биш шүү дээ. Ер нь нэг жоохон
Аяа, зам дээр гарсан гараад ирэх юм. Энэ урд руугаа богд бүгд байлтна. 13 багийн товт төр гэдэг чинь яацарцсан. Бими. Стор ташиж байна. Хэрэг 2 тоглож. Space Station 2 тоглож зураг хийсэн. Space Station гэмгээс нас тоглож. Нийтдээ одоогийн байдлаар соло явж байгаа. Нийт 3 гэрж ирсэн. Асар басар жинж 63 дахь хооронд. За ингээд 2 соло тоглогч 10 баг л гэж тооцогдох юм. Яг 5 дахь төр нормалны. Миний харцаа юм уу? За данаа багаас нэг тоглолчоо бараг алдчих юм байж байгаа. Хэрэг 2 тоглолчтой үлдсэн. Нэг мапигаас бүтээсгүй дараа. За нэг мапиг тойрог даггүйс бас гой байрлалаар орж байгаа болохоор нэг мапи энэ тоглолтоос дараагийн тоглолтын байдлаар гэж үзэх юм бол хэрэг доноо нэлээ ортно. Тэгээ одоо харалт амжт. Яаж байгаа юм бэ? Нави алия. Нээд нь орж ирээ бүтэн гэлэг үзэг ажиллөө. Нави багаас тоглолтоос 11 дөрөв харин живлигийн 5 дахь гэл. Живлигийн нэг байпагаас орж ирж байгаа бүр нийлж байгаа дунааж. Нөхцөл хайрг болгоо ажиллаа. Энэ дуун яаж нэрээ ой? Манайха. Төрж юу? Яаж ин? Та хэлэхгүй бол би мэдэхгүй шүү дээ. Liquid net 3 гэлээс нь 2 гэлэн жинсэн. Угаасаа James on fire угаа. Liquid. Би заавал бараг спорт ролоор орцсон гэж бараг хэлж болж байгаа. Кашны ер нь ландрын 2. За энэ хоёрыг гарч ий. Юу вертикалны 2. Юупаас чсэн миг зэпэг 8. Танаас 2 гэл ороод ирчих. За ландрын машинтайгаа баг явах гээд шүү дээ залуу минь али. Яг секундын таруулж байгаа шиг татчихна. Бас энэ болж шүү. Ой дуу муу нэрээ зурж гинэ манайха хэлээрээ. За ойлгоо. Кайшнаас одоо ерөөс ингэж 2 тоглож. Энд ихтэй кайшин багт хэсүү байсан юм аа гэдэг. Орд нь фейз ороод. Йоо за ликвид миксийг дээрээс нь юу н. За юу н ч өөрсдөө галзуурж байна. 3 хэл. Бараг хэрэг. Бараг 3 тоглож байгаа гэж чад 2-ын нунгаар төрүүлээд ажиулаас авалцсан. За энэс амар жижигхэн байрлалаар ч гэсэн кор усж тоглож байгаа болохоор би минь лүгэ. Амар зайнаас бодож байгаа. За Кашин баг өсөлөөр тоглож шиг тийм зөвхөн болон Данава багаас барьж байгаа. Насаар Кашин Esports тоглохоос 10 дугаар оронд Сэн багийн 24 тоглож шүү дээ. Space Station гэмиг багийн сүүлийн тоглогчны мапи багаас онгож аваад Space Station тоглолтоос 9 дугаар оронд Торгстэй эцсийн хүч дэвсаагаад буцаж урагшаа гаддаг. Нэг мапигийн байрлал бол яг одоо This Map гэсэн байрлалууд буцаад авалчлаа 6 цагийн байдлаар. Jax SSR л тэр нэг эвгүй вертикалны хэд ороод ирэх шиг болох юм хэлээс. Яг дээрэн задраад SSR-ыг салгаачлаа. Jax уус тоглолтыг гурлаа. За энэ машин дэлбэрээр бараг үргийг алаа хийчих магадгүй. Санааны эсэлээр Данавагийн хувьд бол 2 тоглогчтой. Virtus Pro ч яар нэлээ сайн амьдарч шүү. Яг дөрөг дээр. За Milesэлээр Занас Jackson Saver-ыг салгаж байгаа. Jackson яг одоо тоглолтыг 2 тоглогчтой. Үй, бүтэн сквадаар явж байгаа нийт дээрээс 2 баг байгаа юм байна. Нэг нь Virtus Pro нөгөөх нь мапи. Ямил Jax-с эвгүй үтэлээ тэрөнд орж ирэхдээ Берогны 10 гэл. За Milles дөрөв Момогоос 2 гэл. За энэ дээрээс Янли Брилэд гэл зайд Милийн 4.6 Брил. Jax-ийн Жинан их гавчлаа да. Энэ Жинан гэхдээ нөхцөл баг яг үуч тоох юм бол 1-2 2 хийн шүү. Тэр бас хангалттай тоглолтоос насаад байна. Гажуулсны мапи тоглолт үзээс байгаа. Дайрж байгаа багийнхныг нь бодож өгөө. Живлэг үн ардаас бод боломжтой юм шүү дээ. 3 багийн байлдаа болцсон байна. Тэр бардагаас нэмэгдээд живлэг ороод ирсэн.
За HSM. Dynamics дэслэр занд ямар удаж байна. HSM Ming Pyang 8. Перогийн хувьд бол тэр дээр 3 тоглогчтой наашаа дуурдахын тулд Jubilee дээр бодвол najуулаас нэгдээд нэг BP харж ирж байгаа гэл. За ер нь яаж амьдрах юм бол доо Перо минь. За данаа мөгийн сүүлийн тоглогч Лекло зооны гадна амар орсноор данаа мөгөөс тоглолтоос 4 дугаар. За ингэ дан баг дээр Перогийн барилгын төрөгдөд багтж байгаа ч гэсэн дараагийн 7 дахь төрөг буюу шийдвэрлэх төрөг хамстаараа. Амилэг Jubilee-гээс салгаж байгаа. Тэрс Pyang тэр Smokeless Spread-д яа энэ ч өөр гоё тоглолт гарч ирэх гэдэг юм да. Virtus Pro нэг IP-ийг ер нь бол нэг харж байгаа тоож байгаа баг алгадаа энэ нэрэ. Нэг IP-гаас баг чиг ороод ирж байгаа. Гэтэ Virtus Pro магтаж болохгүй. Гайлбар ганц хэрхэн ороод ирж. Бас магадгүй X-Lev техник дүүлэн бодор. За Jubilee баг ганц тоглогчтой. Pero багаас 2 тоглогч. Гэтэ 12 kill гэдэг чинь юу гэж байгаа бэ энэ гэхдээ ямар завхарцсан kill вэ? За Jubilee өөр тоглогч энэ баригдаа. Pero-гоос тоглолтоос дотор орсон. Дөрмөгийн тоглолт нэг IP Virtus Pro Squad дараа. За баг энэ Pero тоглолтоос 4-4-өөр тасах гээд байна да. За Pero-гоос соло тоглож чинь Battle-ийн миний барьж явж байгаснаар TSM-FTX, за Virtus Pro, New IP гэсэн 3 баг. New IP багс битээс Squad-аар Virtus Pro багс битээс Squad-аар. За тоглолтын төгсөлд аль нь тойргийн давтаа явж байгаа New IP л илүү гэж магадгүй те. За TSM-ийг санс тоглогчтой. Penta бид 2 гэлээс нь Penta 1 гэл, Alo 1 гэлтэй. Зяны 3 баг Virtus Pro Squad, New IP Squad, TSM-FTX. Энэ багийн TSM-FTX-ийн сүүлийн тоглож явсараад 20%-ийг байлдуулаад тонох үедээ. Гэтэ нэг шаклуу үнчин нээд чинь үнчин моолын орж ирээд нэг чек орж ирэх үйл үдэ гэж бодож байна. За нэг нээд ороод ирэх юм болов. Тэгэхгүй бол яг эвгүй байлдаа явжсэн ч хажуулаас нь Penta гарч ирээд нэг мафи өтөн боллоо хичээлээс ачин. Гэтэ нэг мафи одоо чекинг тийм болол бүр шүү дээ. За оноо бол баг ойртод хэлчихлээ шүү дээ. Virtus Pro-гоос нөхцөлд одоо баг унж магадгүй гэж тооцоолж нэгэн пикаптай. Баг гүм 2 биш юм уу? Тэр цаад дахин мөш харагдаад байгаа. Гүм ба нэг пикаптай гэдэг чинь. За ямар ч тач 3 гэж нэг нь бол дээрээс харж үлдээд үлдсэн хэд машинтай одоо шородож магадгүй смакоро замд үзсэж жагаад. Эсвэл Battle-ын урд нь төрүүлж явж байгаа зам юу нээж өгч жагаад ардаас нь машинтай чек орж ирж байгаа. За ороод ирсэн тоглож Zipianas гүцэг TSM-FTX багс тоглолтоос 3 дугаар. Хоёрын балдын ардаас Virtus Pro ороод ирж байгаа. Хичээсэн Perfect-ийн машин дээрээс авч жагаад ардаас нь овны ард гараад ирсэн тоглож Лүг салгаа хийсэн. Virtus Pro тоглолтоос яг одоогийн байдлаар 2-4. Тэр нээд амар ороод ирлээ давхар. Spyro гэдэг застарх боломжийг олгох юм бол сарсан нээд ихтэй амар ороод ирлээ. Батуулын шиг дэрэлгүйж байгааг нь арцаа энэ дэр. За яалт ч new IP баг жиг ороод ирлээ. За баттын жиг ороод ирсэн. Нийтдээ баг 10 кг ингэж 10 кг жиг ороод ирж байгаа маань. Хэрэв Батуулын шиг унгаавал. Гэтэ Батуулын нэг бүтээс squad гэдэг баг мэдчих шиг боллоо доо. Үзцэл гэж байгаа маань. Зоноо даймаа орсноор 9 кг-тэй чек нөдөр new IP багс. Загтын тоглолтын чекний амжилтаар эзнэр. Оноо нэлээд ойртоод ороод хэлсэн. Одоо дараагийн тоглолт хэрэг нэлээд ойрт унж болохоор нөхцөлөд л үүсчихлээ. Энэ тоглолт хэрэг new IP багс идэг байсан бол сар өөрөө болсон. За new IP багаас яана нэг дөрөөр PGC-ийг аврах болоход энэ ч бас боломжтой шүү. За гэхдээ тоглолтын байдлыг new IP багаас чек хийж байна. Нийтдээ 6 тоглолцсон. Амжилттай алаа new IP.
За ингэ залуучдаа Esports-ийн дараа хэдүүлээ өнөөдрийн 2 дахь тоглолтоо хамтдаа орцгоё. Тэр үтэл аналистуудын яриануудыг жоохон сонсож байгаад тэгээд уулзъя да. Thank you very much, Paper Thin and Son of Paper Thin. What an incredible game number 1. New Happy then taking home the chicken dinner. And that felt to me, Steph, like it was a bit of an exercise in waiting for the right moment. They held good positions, but they weren't necessarily getting into a lot of fights. And that's fine. They got to keep things like their utility for the end of the game. Yeah, New Happy was in a great position throughout that match. They had a 2-2 split that they kind of held a little bit conservatively through the beginning half of the game. And I think there was a moment where we finally saw that hard shift back into the favor. And we saw, Ming and A kind of pull back to Yan and Nan. And that's when we saw the four of them stick together on the compound, play the rest of that match comfortably. And again, I mean, even having the center, even having those circles in their favor, they really held out any push, any pressure from every angle in there. And as you said, I mean, there was, I think, a time where we were all biting our nails watching Pinta snaking it up in the shack, and New Happy still managed to snuff him out. So kudos to them for a well-played match. And Patrick, I want to give Clover credit for pointing this out, but halfway through that game, it was really good to see that New Happy, they weren't just holding their position. They had that big 2-2 split in the mid to late game, constantly trying to get information. They weren't just sat there either. They were very, very active. Yeah, they were active and they were trying to push people away because they had that 2-2 split. You gotta make sure that you don't want people to push you. And the best thing is just shoot everybody, show your presence instead of letting them come close to you. Because then you're going to get some help from all the other teams when they can't really get to you. The other teams will start shooting as well. When they start hearing that you're shooting as well, they want to see what's going on. They want to be part of it. They want to get some free points if possible. And of course, one of the main things though from New Happy was towards the end there. I think it was in circle 6 or 7 when we saw Ming and CPN actually push out towards the east. That was when Ghibli and Petrichor Road was fighting on the east side. That was one of the main things because they took control, they took the opportunity, they knew exactly what was going on. They pushed out of that compound, making sure that they got even more ground to work with. And that's kind of a recipe for them, wiping out both Petrichor Road and Ghibli later on there. But also, of course, VP playing it very good there on the north side. It looked very rough for them, being one of the 3 teams, Liquid, Dynamo, and VP on the north side. But VP being able to just clutch that out, keep it all for alive, and then move over to the south side of the road while all the other teams were fighting. It was just impeccable timing. Sadly, they couldn't really get it to work after that, but they got themselves a 2nd place. That's still a lot of points. I want to point out, too, because obviously we're seeing on the screen, if that late ground positioning for VP, I think we do see a lot of comfort and late game performance from them from Miramar, so we should expect to see more of this today. But briefly, we saw it there, Petrichor Road, just their engagement throughout this game, 14 kills. So they didn't take home the chicken dinner, but we'll see that leaderboard here in a second. That is a huge leap for Petrichor Road, who is also potentially, along with New Happy, in the chase against Heroic, who remember had a great start yesterday. So a bit of a shifting around for the leaderboard, but I think it's just going to keep making it more and more competitive. I really like what Petrichor did though throughout this game, especially like we saw in the beginning of the game, how Mamu was anchoring far outside where all the other players on Petrichor Road was. And he was able to just get a surprise attack on Gen G, and was such a key point for them to actually win that fight, getting PO down straight away. And then they had another angle that Gen G had to worry about the whole time while trying to fight the Petrichor Road. And they're playing this so well right now. Of course, they backfilled New Happy when New Happy tried to group together as well. So they got a house or a compound there for free as well to play from. But overall, Petrichor Road, they woke up to kill today. 14 kills here in the first game. There's absolutely no doubt of that, is there really? Almost at the start of the game when we saw Gen G losing out to them on the edge. And what was interesting for me as well, Steph, not only were Petrichor Road great as a 4-man stack, but after they lost 2, they just kept being aggressive. They still kept getting those kills in. Yeah, so that's the reason why they're second. Right?
Right. I mean, you know what? It's what I like about Petrichor Road, right? Because even when things look a little bit down, and I want to give credit to Penta for this too, right? If you see yourself maybe not being in a position to get that chicken dinner to find the win at the end of the game, you're still going to look for those placement points. You're going to look to get yourself in a position to maybe get that extra kill or get in a place that if things go all the way, in your favor, you're going to be rewarded for it. We saw that with Penta. It was good placement points, good extra points there for TSM after not having a good match. And I mean, if you're going out on 14 kills, why not just do a drive-by and try and make it 15, right? Yeah. I mean, yeah, just look at Penta though. Like when he was solo, there was still 15 teams alive, but still being able to get that third place, that's a lot of points, and TSM need them right now. I think that's so important as well. People might be saying, well, he was crouched in a shack, like he was prone. It's like, that's exactly what you have to do in those sort of situations. Think about how early TSM got to just being a solo, and the fact that Penta was able to come out of that with so many points for them. Patrick, did we not calculate sort of roughly where they'd be on the leaderboards and how important that is for TSM right now? I mean, yeah, but I mean, it's okay right now. Like Heroic though in the top there. I mean, they got that cushion to work with, but now New Happy and Petrichor Road, they are catching up to him, so they got to be careful. So there's Nan then from New Happy, taking a look at him versus Mile from Petrichor Road, who did have a lot of kills, but ultimately Nan takes home the chicken dinner. No doubt, Froz, you're going to be happy about that. Let's talk about how that final fight went down. Clover, obviously TSM were the joker in the pack, but ultimately 4v4 fight, New Happy versus Virtus Pro. How did Virtus Pro get down from that north side, Steph? Because it looked like everyone on the north at one stage of that game would have been screwed, and somehow VP made it in with all four. Yeah, a bit, I think, as well, too. He had a lot of different fights going on, and something that we were even watching when we were, in the green room, caring about kind of the different fights. We were kind of pointing out who was about to run into who's going to rotate into who. I mean, we even saw at the very end there, right? As that engagement with Penta popped off, I think VP realized New Happy is a little bit preoccupied. Now's the time to move. The problem was New Happy came out of that Penta fight really quickly, really successfully, and sensed what was happening there with VP, got that first knock, and ultimately melted into them. So it's kind of like the eyes, all around when you feel that presence behind you. But on that said, I mean, again, there was so much edge fighting this game. We saw so many teams, I think, pick up the big kills, but Petrichor Road, a huge winner in my mind from this, because although we do see Heroic got 3 points, they went from 69 up to 72, New Happy and Petrichor Road playing big catch up. I mean, they're one game essentially behind Heroic now. It's like they are pretty close. They're really eating into that margin now. And if you're Heroic, Froz, you've got that lead from a competitive point of view. You're still in first place. You're still pretty happy, but you're seeing how some of these teams like New Happy and Petrichor Road are fragging out. You got to be looking over your shoulder just a little bit at this point, right? Just a little bit, but at the same time, they still have the lead, right? They still have a good lead as well to work with. And it's just the first game of the day. So, I mean, it's all good. But I'm looking at the top 5 right now. Or from 5th to 6th place. Look at the gap already there. There's already 10 points. That is a huge gap. But from there on, though, it's pretty stacked. Like, I mean, from 6th place down to 10th place, we're talking about 5 points. That is not even a decent game. That is like such a bad game, honestly, for the team. So anything could happen. And the middle pack is still so big right now. So don't forget as well, PUBG is going free to play after the conclusion of PGC 21 in January of next year, on the 12th precisely. You can become the lone survivor when PUBG Battlegrounds goes free to play. You can pre-register now at pre-reg.pubg.com. We're getting ready now to move into game number 7 of our grand finals. Patrick, I want to touch a little bit on something that Steph mentioned and something that you also mentioned while we were watching that game. New Happy, part of their success in the late game, as Clover said, was being able to win and get away from those fights cleanly. Earlier on, we had KPI pushing into TSM and about 1 million different teams third-partying for one of those brick compounds southwest of Los Leones. And that was almost an example of the opposite, where it looked good until it took too long. Yeah, that's one of the problems, right? If you take an early engagement like that, you want to finish it up. You want to make sure that you get that a clean fight. If you can win it cleanly, you don't really need to go for it, because it is a good spot that they were fighting for in the warehouse there and the break. But at the same time, it was just trading back and forth. And if it's just trading like that, nothing's going to happen.
And when a circle like that hits, you're going to see so many teams coming in towards the center where they were, and they're going to try to third party with so many angles open. You got to make sure that you got your backs covered if you're going to drag out that fight. But that's not what we saw. Instead, they were basically just tunneled on each other, and they were dragging that fight out, and everybody could just take a peek at them, basically, and watch what's going on, and choose a time to just strike and third party it. And contrasting fortunes there, Steph, for New Happy later on in the game. You spoke about their 2-2 split, but they managed to make it work. We were slightly worried someone might have crashed them or it wouldn't work out for them, but maybe they just had enough information and they absolutely nailed it. Yeah, I mean, one of the compounds they were holding was a really vulnerable position, but the second, I mean, literally the moment the circle popped, we saw that the two vulnerable players got in the cars and drive back to condense. So that was the time. I mean, the big thing here that we saw from a lot of these teams was they wasted a little bit too much time in some situations instead of thinking ahead. Now, in that same regard, I do want to also point out Batu kind of denying a point there to New Happy at the end of the game. VP's in the chase right now, and I think every point can and will matter. So I do want to give a bit of kudos to VP for keeping that out of New Happy's pocket. No, that's a really good point. Every point matters. This is, at the end of the day, the grand final, and VP are absolutely fighting for that top spot as well. So let's go ahead and find out if they're going to be able to make some inroads here. We're going to be moving into match number 7, ladies and gentlemen. Just as a reminder, we've got 3 Miramars followed by 2 Erringles today. This is our second Miramar. It's match number 7 with Paper Thin and Liam. Let's go ahead and chuck it over to you guys one more time. За ингэж өнөөдрийн шууд 2 тоглолт ямар урд урд эхэлж байна бурхан минь ч та. Яа гэдэг нь шууд л ерөөс 10 минутанд эхэлчихлээ шүү дээ. За nice урд эхэлж байгаа нь бол гоё байна. Grand final өнөөдрийн 7 дахь тоглолт MNPL баг ямартаж оролцож ирж байна. MNPL 8, MNPL HSM, Bank Mink. Занслыг бол эвгүй шүү гэхдээ. За, баруун чиг нисэж байгаа нислэг юм уу? Гэтэ гайгүй байна. Занслыг бол яг бол Аснероос тал руу MNPL дангаараа бууж байгаа юм. Нүг тоглож гидсэн баг. За, Bank гэж тоглогч. Нэг хэрэгтэй үед машин дээрээс нь кейс олж авсан да. Занслыг бол яг харагдаж байгаачлан Puerto за Stanford нислэг. Гэтэ яа дандаа ингэ нислэг болгон ийм Торг болон дандаа юм нэг юм гоё том хот дээр биш дандаа ил байрал дээр гараад байгаа юм бол. Лекло өмнөх тоглолт чинь танаа нэлээд мох онсон шүү дээ. 100 мондо зодуулаад Леклоч та 100-ны гадаа амар олж монголч чинь. За Лекло Deep 1600 вертикалдаг баг Леклогийн сеттингсийг хэдэн удаа авчихв. Баг тэр чигээр Леклогийн сеттингсийг авлаа. Яаж
За хэрэг нийт 50 киллтэй 38.8% тий бонус хийсэн. За MNPL-аас нийт 39 ингээл Ming 30.8, Pero 34, Axe Left. За ингээл баг болгоны клачд гарч ирж байна да. Одоо ингээл харагдчих шүү дээ. Баг болгоны клач тоглогч нар болол ингээл харагдчих байгаа. Хэр хөндөр килл хийлтэй яадаг гэдэг гэл. За, Genji-лүү өстө, Ghibli өстө. За, яг асар өдөр бэлэн гэлөр өдөрлөө ламбо. Яаж чад десарт тавьж явах юм. Эсвэл яраа ир дуудчихлаа. Сарага. Яарэ. Яарч үү да. Хэм саунд байгаа энэ. Занасаа болохоор жоохон сул гэж магадгүй хаа. Эндээ нөө занас гэж харуулад байна. За Ghibli-гээр өтөшин. Ghibli-гээс ламбууга алдаад Genji дээр нэг гэл орж ирээд. Заст бэлэн гэл орж унтсан шүү. Яалтч өдрөн болол. Имэрхүү барил дээр за KPI хүннээ өөрөө шудаашаа татчихна. За тэмлэггүй зэрж яг одоо тойргийн төв болол Genji багийн баг төв байна уу? Тийм ээ, нэгтэй дөрөг. За хамгийн хаалт ротейшн Fury болон Cashew богоодаас Campo болон Torre босс хоёр баг наашаа ротейшн дарах нь да. Лэн зэ дөө. Оо юм ба. Шинээрс нэсэс скучгээ суглаачлаа. Яран зураг багийн жороор тоглож. Чи муу зам дээр зайлаас та нэлээд олон баг зуруулах бах таа доо. Энэ ж яхаа. Энс Сартшин за нийтдээ яг одоогийн байдлаар бол онооны байдлуудаас хэрцсэнгүү өмнөх тоглолтыг бодох юм бол Hero болгоны веб-ийн оноо орт эхэлж чарна. Pero-гийн веб-ээс баг худлаач 9 онооны баг л 10 оноо зэрэгтэй болцсон. Цайлаарэ. Нийтдээ 72 оноотой, MNPL-аас 64, Pero-гаас 55, Team Liquid 45. За ер нь нэгтээ 4 байрны бараг дундаж хоёр хоорондын онооны зэрэг бол 8-9 оноо. За энэ гэхдээ ямар амар
Юу. За нэг маппаас одоо бол бүр дэшин дээр барыг данааг давхар барьж явах хэмжээний юм ааши. Тэ эн Ёпи данаа өдөр унчвал яах вэ гэдэг. Эн жинж жоохон болроод байгаа. Гэтэ зүгүрээ. Жинж жоохон үзэх байх гэж бодож байна. Яа, энэ ч нэг юм зур орж ирэхэд л байла. Яг л бодож ирсэн. Хэд 65 оноотой явжсэн баг мэн ингээл. Европоос гоё гараад ирэл гоёо. Европоос ч юм Америкаас аль нэгэсэн. Гэтэ одоо ингээл харахад бол Америкийн одоо Европын баг л Скол Ази мó гэдэг хоёр хүн ерөөсөө өрсөлдөө үлдчихэж байгаа байхгүй. Сясав yorчнаа. Жэнжи. Гэтэ яг үлдэж байгаа тоглолтууд дэр сайн тоглол байж болно л доо. Гэтэ ч нэг амар найдлага тавихгүй байна доо одоо бол. За ингэ дараач 2 дахь дөрөг хараад идэвлээ. За TSM FTX-ийн 2 дахь дөрөг гараад ир баг. Боломжтой өргөн дүү Перу болон TSM FTX ч гэсэн 3 багийн голд 2 дахь дөрөг гараад ирж байна. Inside Fury, Inside Flat гэх юм болроо. За Inside машин дээр яваа үед ямар авир жижиг англ дээрээс кофрыг бариад авчив. Fury 5 дараалаа да. А бас яг нэг ёндоо байж болно шүү дээ. Өчтөр хэрэг чи 2 дараалаад бараг чиг гэдэг ингээ алдаад. Эхний чигний идэж чадаагүй 2 дахь дээр нөхөж чиг гинсэн шүү дээ. Гэтэ тэрийг ялт чи хэрэг төр 2 удаа гэж л тэр гараад ирсэн. Хэцэлд бариад авцсан л та тэгт. За Genonix Good pizza. Яа. Зорж байгаа өөрөө баларч үү дээ пизза. Дараагийн салютыг тийм ликвидс микс авж талаар нь зөрөөд өнгөрөхтөн машин дэрсэн цуглаа ийдсэн. За энэ сүүл нэлээд уртаа зогсож байгаа бол ардаас нь пизза Rexс салгаж явж Genonix Genonix спимидер баригдаад нөхөж та. Гэтэ дүүл сүүл 2x416. Ай. Ja, сүүл данаа Esports. Бицаг клип James Mixi. Ликвидээс 2 3 тоглогч хажуу талд байгаа. За сүүл данаа байгаас. За энэ баг унж байгаа юм байна л да. Данаа шүү тоглолтоос 16 дугаар байна. Хамгийн ихний унсан багаар данаа та дадварлаа. Дадварсанд нь баяр хүргэе. Смокон дээр зөрүүлээд 2 тоглож ташчдаг юм болоо. Тэгэхгүй яагаад гэж аваад яваад байна. Mixi заастаа нүтэн дээр нь гэжтэй. Смокны гол зөржгүүгээд Mixi бүтэн гүцээгээд. За ингээд ямар ч нэг тоглож алдагдaltaй. Ликвидээс тоглолтыг гурлаа. Уг нь алдагдaltaгүй л байх хэрэгтэй байсан да. Яач юу? Жаахан гөрөгтэй болчихоо. Ай. За бими пэйж коррекси тибон. Алаа. Ярэг бими пэйж коррекси тибон. Али энэ ч нэг ярэг уурта нэгдүгээр өрнийхаа өчигдрийн яг тэр нэг Азербайджан 2 чигэнтиг тоглолтод таныг харуулад өгч. За GPO. Нэмэ
За энэ ч яг гэхдээ одоо ингээд яг харагдаж байгаа байдал хэм бол торго ингээд нэг талаас нь хараад үзэхэд бол бас жоохон мөрөгтэй. Одоо энэ дэр ингээд Fury-гийн rotation ардуур за дараагийн нөр Fury л огцом татагдтгүй юм бол голлоо татагдсан бол Fury болцсон баг балд ир штэ. Тэгээ яаж ч нөхцөл баг rotation-д орсон. Тэрийг байхгүй. Ерөнхийдөө Jackson төргийн төв, Pero болон Jackson төргийн төв. Genji-гийн ажилтнууд Space Station Gaming Hero 2 ороод ирж байгаа. За Genji энэ дээр л хоёр талаа нэг ивүүз нэг ташуур харъя да. Sacrifice капитан стилцэн драфт кинг капитаны миний намыг мэл маник салгаж яваад яг одоо намын багаас тоглолтыг гурлаа. Энэ их rotation дээр яасан олон тоглогч нар нэг тоглож байгаа багийнхаас алдаж байна. За 3 дахь дээр гараад ирсэн. Шахахад 10 секунд дутуу. За Liquid намайтай ойролцоо байрал дээр Liquid-с итгэлтэй л байна да өөрсөнд нэлээ. Ингэж харж чадвар байрал болоож байгаа гэж юусоо тооцоосонгүй. Ай. За Liquid James Клиби за Болно яг тэр тойргийн төв эзэлж байгаа баг яг даваа байгаа. Хоёр тойрог дээр тоглож байгаа баг л юу нэг тухайн тоглолтод бараг чекэндчихэд байгаа юм. Өөрөөсөө нэг жоохон тэрийг тоглолт хийгээл мал дээр баруун чигээ шидчихдэг юм бол хангалттай. Яг тэр тухайн багийн яг тэр тойргийн тоглолтыг төв дээр байгаа багийн тойргийн тоглолт гараад ирж байгаа байхгүй. За нэгийн Коршок малгатай. Коршок малгантай. Сани мапи. Тэр австан тав тим гэдэг чинь Virtus Pro 44, Vences 33, Ghibli 32, Decimal Tex. Юри. Командор оранжроо Кашны Ландриныг барьж аваад Кашин багсыг одоо тоглолтыг 3 тоглогчтой. Chicks. За Fury-гийн ногтой тоглогч төрөвцдөр гарч ирдэг. Хүний өрөөд гүддүүлэн болоолгодлаа да. Машин дотор суудаг байсан болоос өвпөө байхгүй те. Шууд дүүрснээ машин руугаа орчдөг. Sajix төвлөж Fury 2 kill. За Ansys Kashны тоолж ороод тэр хавчаад Kashin багийнхныг 15 дээр баранд орж байгаа. Kashin ер нь ингээд тасал беймотой байна зайлах үнэхээр. За хамгийн Grand Final longest kill 532 метрээс Ansys-ийн тоглогч Skuchki kill орж ирж ирсэн юм байна. Одоогийн байдлаар бол тэг яач ч дараа нь хэрэгж магадгүй. Сами машин дээрээс суугаад намайг багаас. XP бүр 2 тоглогч нь хипер rotation дээрээс бариад авчлаа. Яараа ууртаа байна ч той. Ай. Заки Пайс тоглолтоос тэр доор нэрээс rotation дээр бүтэн балраал 2-2 тоглож 2 баг дээр алдаа тэрээс 15 дээр оронд. За Навгийн байрал дээр залгуулад team Space Station Gaming орж ирээд одоо нийт 14 баг 48 тоглогчтой Space Station бол Навгийн байлдаа нэг яг доон дээр хамтдаарэ. За Навгийн нийт 3 гэлээс Milman хэрэгэдөө. 3 гэлийг 3 тоглож Milman сугараад он заалыг нэтэг дээр олдлосын доор зодроод яваад Space Station Gaming-ыг соёлоо өвдчихлээ. За түүний босох боломж байхгүй. Шууд хаяа явахаас аргагүй. 3 лайман уучлаарай. Space Station Gaming.
Яа, Space Station Gaming. Яаж энэ нийтдээ нэг содо тоглогчтой. За навгийн тоглолтыг харж байна. Liquid л бол орж ирэх гэдэг ажиглаас нь нэмэгдэж. Нави. За Джеймс хөлөж байсаасаа тажиулт мэдээлэл хийлээ сууж байгаа. За энэ дэр пиццагийн миний яалыг салгаж Нави багаас хоёлоо хөдөлсөн урдан долоод ирсэн Джеймс. Оортой шүү дээ. Нави багаас ингээл ерөөсө тоглолтын тоглогч. XMBL барагдахгүй хаад баг. Амьдрах л бах гэж бодож байна. Энжи ясара Pionex эсэр дөрөвт дөрөнгөд болоо Jax-ог дээр төвтэй бол дараагийн 5 дөрөв дахиад тагсан Jax-ийн дөрөв. За Jax-с нэг эвгүй чиг орж ирнэ л гэж орж ирээд танаа доолол. Им Liquid-с ганц тоглогч клип. Жин зөвтөн үзэхэд гарч ирдэг Жинжи. Яа өгсөж байгаа клип дээр ажиллаас өвтөн ташуулчихлаа. Жинжи. За юу юм гоо Fury-гийн running machine дээрээс салгаж чаад. Савас ганцаар онохгүй байна хөөе. Гүрийгээд байна. За лөө. Нэрвтэйсэнэд. SMFTX. За Жинжигээс тэр дээрээс нь перог акслив залгаж яваад Жинжиг угаас. За оруулаа. За пента. Яали энэ тэгтээ бүр ямар зурагтай тоглож гарч ирж байна. Яа тэр жиблэг за энд чинь heroic kid чинь ашиг гад байна. За пэж кило шотер доног үзэг айцсан жиблэг багаас хас тоглож шилтчихэж байгаа. Баруун дараа баг энсийн тоглож бүтэн унчих гад байна уу юу? Энсэдэг хас тоглож чигнэ. За айгуу дигрийн бэрэл жиблэг рэм баг үзснээр жиблэг багаас 11 дөрөөр наран баг 29 тоглогчтой. Жинжи Яда. Ай. За энэ ихтэй амар өгөөдөр гараад ирлээ. Миленэд Жинжи Yonex. Max Lefty гэрэл Жинжиг асуураа барьж байгаа. Жинжи багс яг би ганцаар үлдчихэж байгаа л. За баахгүй сүүлийн гэлийг нь дээрээс нь Перагас гүцээд яг Жинжи багс 10 дахь хооронд мултарчлаа Жинжиг. Сан багийн 25 тоглогч. Фүрэний 6 гэл. Inside 2, Flat 2, Kikamokov 1, Ron 1.
За Virtus Pro-ны дөрвөл. Spire of Totens 2. 이거 먹고. За современный нэг веб-ийн спянг. Нэг мэгзэн дөрийг задарч орж ирээ. Тэр багас. За юунэд биш бэрэл. Чисээ салгаж нэг багас яг доонч яана гэдэг нь лиминг. За лээ за 2 дахь 3 дахь баг тэрт бортын нэгдэж орж ирээ. Нэг веб багт 2 талаас нь сайн сэвчлээ ажиллаа. За ардаас бэрэг олж Хэрокээс Хүрексээс гүцээ Хэрокний 3 дахь гэл орж ирээ. Пиро ардаас 8 дөрөнд орж ирсэн. 7 баг 19 18 тоглогчтой. За Virtus Pro-ын нэг алдсан чиг нь ахигдах гээд байна уу да. Space Station-ийн сүүлийн тоглолцыг Баталцинэд орж ирж үзснээр Space Station 7 дор оронд. За ингэ 6 багаас яг одоо 2 соло тоглогч 4 баг үлдсэн байна. За Pentagoned. Сансавьяр. Спокойно Virtus Pro. За TSMFTX 6 дугаар оронд орж ирээд голдноос нэг ганц критикалны гэтчихсэн тоглогч үлдчихсэн. 5 багийн 15 тоглогчтой. Zafir 24 оноотойгоор яг одоо 3 тоглогчтой. Jax 34 оноотойгоор Virtus Squadra. Virtus Pro-ын дөрөвний төгсөлд нэг толчийн алдаад гурлал үлдсэн. Virtus Squadra явж байгаа юм бол Jax болон Herok гэсэн баг Virtus Squadra. Herok бат юм байна. Баг. Herok-ний 3 гэл, Correx 2, Page 1, Bimi, T-Bone. Sajagset Chairs тайвар корноор үлдчихсэн. Хойдтой алин дээр алив комоко болсолаар Virtus Pro-гийн Баттуулысыг орж аваад Virtus Pro-с 2 тоглогчтой. Энэс за энэ Virtus Pro-ын жоохон чатга ороод ирв. Яаж нан За эвгүртөш орж ирж байгаа бол энэс 5 дугаар байранд нөгөө талд чинь толноос хасагдаад за Жиннаны миний ерөөс 2 тоглолч нь хөлийг ташаа гэжлээ. Virtus Pro нөгөө талд 4 байранд орж ирж байгаа. 3 багийн тоглолт нэрээ одоо Jax Herok 2-2 Virtus Squadra явж байгаа баг. Тэр 3 тоглолтчтой. Rex-ийн 400 орон цараа Fury-гийн Flat-ийг урааж байгаа. Inside зөрүүлээ T-Bone-ыг салгаа. Яг одоо Herok баг Fury-тэй эвгүй үзэлцэж байна. Rexy Саки Камоко. Асуулийн мөчтөд Herok-чтой баг ашуулах гэдэг наата Jax тэр. За завартай наартаа очлоо андарч Fury шүү 3 дугаар байранд. Correx Bimi 2 нийлж байгаа. Fury баг өслөөр толж үзсэн. Herok Jax 2 3-4 харьцаатай. Jax бүтэн дөргийн давтаа учраас Herok баг 2 дугаар байх. Гэтэл ч юу гэсэн үг юм бэ? Уцаад баг 20 орны зэрэг болчихлоо 2 дугаар орноос.
За Жинаны 5 kill, Савьер 3, Жинан 2. Heroic. Заавс нөхцөл дийл юм байна штэ. Хайр واخгүй. За зурагчтай минь. За хайр куркси. Jex's битээс квадра. Тэр дэше гүйж кросс бутаа алдчихлаа бодод. Яа энэ яагаад зураад на. Гэж. За би нэгэр Jex'ин жинан. Яа л Jex минь даваа ойрол дээрээс чиг хийхгүй бол өнөөхсөд нээд. 44. За хоёрт нээд орж ирэх хэрэгс юунаас нэр Herikogоос хоёр тоглогчтой. Тэр нээд гэж smoke үжээ. За хэрэг. За nice Jex. Даун дээр дидээд ороод ирсэн. За Jex уус торгийн даун дээрээс явсаар байгаа чекэндээ дээ. За ингэ тавг харж байгаа. 3 дахь тойрог дээр төвлөжсэн Jex-ийн байрал дээр явсараад сүүлчийн шийдвэрлэх өсөлт тойрог дээр Jex даваараа гарч ирснээр Jex-ийн чиг хийсэн тоглолт. За ингээд тэр нь бол тойргийн хувьд аль нь дээр нь илүү хайртай гарсан тэр багийн тухайн тоглолтыг чиг хийдэж байна гэж энэ бол үзэж болно. За Assocation дараа 3 дахь тоглолт. Грабны сүүлийн тоглолтоор хэдүүлээ. Тэгээд уулзцгаая. Аналистуудын хариг сонсоод төр sussurlага авъя да. Thank you very much, folks. Very entertaining game and a big winner in GEX. Let's start from the back and work our way forward from there. Clover, that final fight, the casters covered it a little bit, but at the end of the day, Heroic have always been proactive with their positions, but maybe as a result, that's just why GEX had so much more utility in the endgame. Yeah, I mean, we even saw, you know, that kind of that rap that Heroic took when they finally left their compound. Peak what was happening there for Fury. Love it, little chicken dance, little celebration. But so good. Yeah, I mean, to say the proactivity that Heroic had to kind of take things back. They did use up a bit of the resources in that Fury fight there, as well as losing a player. And so coming into that 3v4, I mean, we even saw it there in the camera. Every member of Gex was behind cover. They were set up. They had the angles. They had the circle. And they were really ready to collapse down onto Heroic at that last moment. So this was a bit of a game of patience. These two teams had a fantastic positioning throughout much of the game. They didn't have to fight too hard overly for their position. But at the same time, I think that they played their cards well. It's so easy, I think, to get into that mind game of maybe overextending too early, getting a little impatient. But that consistency, again, that we've been seeing with the style of playing here for Heroic and for even Global Esports Exit. And if you look at that, 18 points. Gosh, yeah, that was something they really needed. Again, this leaderboard is just so close to Oro. I really... 18 points, absolutely fantastic stuff from GEX there, but Fury actually hopping in there as well with a good number of kills, and it's all about being proactive and using that utility. Froz, you were talking about that during the game. Maybe in most chicken format, it wouldn't necessarily benefit them, but Heroic get the kills as a result of using that utility earlier in the game as well.
Yeah, I mean, what we see from Fury though is that they're coming in late almost every game into the first circle, second circle, and so on. But always it's them and Kaijin fighting each other. This time we saw that Fury came on top of that and got himself a few good kills to start things off with, and then they had good control on the edge there. But in the end there, I mean, they were a little bit spoiled there by Diggory coming in from behind there. They didn't really clear it out. And that happens. Like, if you have a solo that is creeping along like that, and you think that you cleared it, but you didn't really clear everything, there might always be someone. And, I mean, they got a little bit lucky because Diggory could have gotten a 2K there. They were both lined up, but he didn't take the shot straight away. When he took the shot, they were spread out a little bit, and they got the trades pretty quick there. So it kind of worked out. They got himself 9 kills in a third place, finally seeing some life in Fury. I love to see it because we know that they're better than this. They're better than sitting towards the bottom of the leaderboard. And then about proactivity, when we've actually got that as well. Steph, Heroic showed a good amount of that. They pushed up towards Ghibli and Ents, even though they didn't get those kills, just constantly getting that info. And the moment Diggory managed to spoil things for Fury, out they came, right? They were out there, probably 2 seconds later, they were already jumping out of the compound. Yeah, I mean, what Heroic, wrapped onto Fury is a bit of a trade there, right? Between Beamy, Curexy, T-Bone, and some underhand nades exchanged. And again, GEX just waiting, watching the kill feed. I mean, they're waiting for that kind of dinner bell, right? To say, hey, this is the moment to go for it. And we can even see here, like already in phase 7, everybody trying to set up. Diggory really ruined it here for Fury as Froz was bringing out. And then as you see that, the moment that Hero realized they can get that high ground position, get a better vantage point onto the way that GX is playing, they go for it. But this trade coming in from Insight, losing T-Bone a little bit early on, hurt them. And as you can see again in that mini map, GEX didn't push this fight. They didn't really overextend themselves to third party. Instead, they set themselves up to wait. They got in these buildings behind the hay bales, behind, you can even see there's Zanan, the little tractor, and they waited for Heroic to come to them. So question for Froz here, maybe. Like, GEX sort of sat back there a little bit. When does sitting back become too conservative? How do you even begin to think about striking that balance? I mean, if you look at what you see right now, you can see all the smokes that GX has put on. Of course, there they had one guy that was knocked, but before that, we saw them putting up smokes on their own side. They're going a little bit too defensive. And we saw that early as well when they were sitting in that compound. They were ready to get crashed on, and they were all holding nades inside there, just waiting for it to happen, waiting for sound cues. When they hear a car coming up, that's when they would have thrown the nades, but it didn't happen. Now, it works out for them. They're playing a little bit more passive game. As long as they can take control, they can play it safely. They know what they're doing. Sure, but I was a little bit afraid that they wouldn't make it there towards the end there. But after getting those knocks, or that knock on, I think it was Corexy with the nades there, that was a huge one, because then they cut off a whole angle that they could work. They had more ground to work with, and that kind of gave them the win there. So the additional utility usage there from GEX earns them the chicken dinner in match number 7. That's our first 2 games for today done. So we're going to be going for a scheduled break for the players to give themselves a little bit of a comfort break and grab a drink before the next match. When we come back, though, it's day number 2, game number 3 of the grand finals here at PGC 2021. See you in a moment. Thunder 1, the situation has evolved. Saber's rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Any weapon,
any option, whatever you need. It's getting dangerous out there. Feel free to get creative. You'll need to, because you won't be the only operatives out there. Don't let them threaten the mission. Secure the sector and repel counterattacks. Extract or retrieve the package. And remember, Thunder One, put down anything that stands in your way. 조나영 씨, 당신은 느 게임을 하고 있습니다. 이 섬에 있는 사람의 목적은 하나죠. 죽이고, 속이고, 살아남는다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 이 섬에서 믿을 수 있는 사람이 있다고 생각해. 다 끝났다. 너 이 섬에 왜 왔어?
Welcome back to the PUBG Global Championship. 16 teams now are duking it out for what will be over $4 million in prize money with crowdfunding. It's absolutely insane. We've just finished match number 7 and GEX took home the chicken dinner, and we still now are just about at the halfway point of the grand finals. Steph, what do you think about how the leaderboard is shaping up so far? I mean, aside from the first and second places teams, it's actually been really close. We've seen a lot of consistency from people that even haven't been getting the chicken dinners, but still playing really well. Thus far today, I do want to point out, VP has made the top 4 twice in a row. No chicken dinners yet, but I think they're making good moves in terms of kills, the placement points, and the really movements that they're making to get themselves in that position for the end game. As well as shout out to Penta, once again, as a solo, being proactive and figuring out ways that he can continue to get points from TSM, even when all hope looks lost. So that's the good, I think, strategy for some of those teams that have a game that doesn't quite look in their favors. Instead, look at the situation as a whole and say, what helps us as a team? What helps us on the leaderboard, especially when it's so close? Because when all is said and done, Joro, I think tomorrow is going to come down to a handful of kills, if not just only one. And this is so important, the way teams are playing as well, Froz, because at the end of the day, we've had to play both most chicken and points rule this tournament, and seeing the teams adapt to how play has to be different amongst these play styles makes a huge difference in the grand finals. Seeing the fantastic plays like Pentas, for example, and then seeing teams denying points, really maximizing their kills in the mid game like Heroic did last game. All of these different plays, they're subtle changes, but they're so important. Subtle changes, but this is the first time in the whole tournament that we have 3 days with the same lobby going on as well. So you gotta keep that in mind. Before we had, of course, the weekly finals with 2 days with the same lobby. So what we're seeing right now is people still trying to figure out, okay, how do we actually play this out? We see a lot of hard shift as well coming in that is like kind of ruining it for some of the teams, but at the same time, look at a team like Team Liquid, for example. They lost Mexi pretty early on in the game to Danawa there with the Mexi pushing in there. But after that, they were still doing a 2-1 split. They were still outside the circle. But how they were playing it out with the EB anchoring it down, and then you had Clip and James going in towards the center, they were still able to rack up 7 kills in this game, despite going out on a 13th place. And they're still in the contesting for those top spots right now. And what we're seeing right now is the top of the leaderboard right now is they're pulling away from the middle pack, and GX, they're basically kind of joining the top pack with that win, with those 8 kills they got in the previous game. But can they keep it up? Because I want to see them being more consistent. What we've seen from GX is it's going a lot like up, down, but they're not the consistency that we've seen from the other teams that are towards the top right now. I think look, Steph, when teams win a chicken dinner, it's very different. It's about what your team isn't doing well when you finish outside of the placement points. What did those bad games look like that really determines what makes a good team? What do you think about the teams that maybe are languishing or in the mid pack trying to sort of punch above their weight now going into the second half? I mean, that is kind of, almost a bit of the same situation like I was even talking about with VP and even TSM, right? The teams that maybe aren't quite hitting where they need to, but finding those scoring chances. On the flip side of that, you've got other teams that I think are kind of losing out some really weird fights. I mean, my eyes kind of go to SSG, right? They're out in the open, getting caught off. 1 or 2 nades is enough to knock half the team. Then they try to escape out of a situation, turn their back, and just make themselves entirely vulnerable. And other situations, Na'Vi, we know they like to play the edge. A big issue for them this tournament is that when they come into the edge, because it's been such a big meta, you find themselves pinched oftentimes in a sandwich where you've got teams fighting them from every angle. And then when we get to that mid game, they start getting exhausted, they run out of resources, and they're not really able to escape out of those situations. So things that we have seen from some of the teams that are making smarter plays like VP, who still sits on the edge, or even TSM, is knowing when to back out of a fight, knowing when to reapproach a situation. And I think even thinking ahead of where they're going to rotate to into a place that might only could potentially put them into a fight, but one that they think they could come out on top of. And so that's the kinds of things that we need to start seeing from the teams that have been struggling. They haven't really made it into the late game at all. If anything, it's because they're for lack of a better word, still playing their own game, and they're not playing the game that this lobby is at right now.
I feel like what we're seeing though is that a lot of the teams towards the middle and bottom of the leaderboard right now, what they're doing is they're not taking the fights. Instead, they're trying to take a rotation, a very risky rotation. They start losing people, and then they get maybe towards the center with 1 or 2 people left alive, and it's not going to be enough because they're not able to do anything. They're basically just trying to survive at that point, and they're not being aggressive. While you see other teams that are super aggressive, look at teams like Petrichor Road or Team Liquid, for example. What happens when they lose 1 or 2 players? They still keep on going super aggressive. They're still trying to take those fights, making sure that they're picking the right fights, trying to get those points, whatever is necessary to make sure they get a few points on the board. But you have to take those fights. You can't just turtle down and not do anything because that's not how it's going to work out for you. Sure, you're going to get maybe 1, 2, or maybe 3 placement points, but that's not going to be enough to average it out. When you're dying on rotation, you're losing so many people and not getting any kills on top of the placement points. But Froz, let's break this down a little bit more, because at the start of the broadcast, you rightly pointed out that some of the edge teams were faring better in this lobby. It's really hard not to think of Na'Vi as one of the teams you just expect to be performing on the edge. What is it about their normal play style that isn't working here? Because in a lobby that favors edge teams, we would expect them to have more points. Well, right now, what we see from a team like Na'Vi is they basically get pinched. They're not in a good position to take the fights, but they're still trying to take the fights, and it's not working out for them. Same thing with ENCE, right? They're also very it's just not working out. They're not picking the right fights. They're not picking the right spots to play from where they comfortable can sit and take those kind of fights. Instead, what happens is that they try to take a fight, but when they take that, they're basically dropping their back and they get a third party. Then they start losing people. Then they get worried. Then they get pinched. Then they don't know what to do. And it's just, they just look a little bit confused right now. Now, the $1 million question, I mean, quite literally the $2 million question as far as this tournament is concerned, Steph, is going to be for these edge teams. What advice do you give them? What are they supposed to change? How do you tell a leopard to change its spots halfway through a grand final? It's the adaptability. I think that especially, depending on the circle shifts, I think we even touched on it briefly that when one of these teams that typically does play edge gets the center, sometimes they actually don't do super well because they're in that situation now where they can't comfortably not worry about their back. They're stuck watching all the angles. So for me, if you're a team, you're coming into that edge, you're getting yourselves maybe to that point where you can't quite escape out of that situation. What we've seen happen for some of these teams on Miramar, we're seeing those splits early on. We're seeing the 2-2. We're seeing teams kind of watch their back on one fight, but prepare for the movement onto the next. And, even as Froz touched on, maybe limit some of the risks on those rotations that they have so that they don't lose that player in round 2, in round 3. They can come up a little bit later into these games as a 4 stack, because when these teams start condensing down on each other in phase 5, in phase 6, and suddenly you've got 4 to your left, 4 to your right, and you're only down to 2 players. I mean, it really comes down to math. I think, the ability for you to come out of that is a little bit risky. And even as we saw with that Penta play for TSM, there was 6 other teams up alive. Penta just said, you know what, screw this. I'm out in the open. There's nowhere else for me to get out of this situation. The best thing I can hope for here is to knock and kill a player and pick me up an extra point. And so I think it's that situation of really just reading it and saying what will benefit me the most in this situation I can't get out of. And now we go into what will be the last Miramar of the day. Froz, you mentioned earlier about how, we've been swapping maps, we've been swapping lobbies. This is the first time we're going to have 3 days of the same teams in the lobby. Having that consistency now, is that going to allow teams to read rotations and make sort of in-game decisions just a little bit better, especially now that we've got 3 Miramars in a row? Oh yeah, definitely. But at the same time, you also got to look at what has happened from when we played earlier in this tournament up until this point now. Because right now, you're seeing some of the teams, they're changing their drop slots. They're going back to what they normally play. Team Liquid, for example, going back to Picaro and Pochinki is a great example. They haven't played that until coming into the finals. Basically, and because of that, it's hard for some of the teams trying to read up, okay, how are the rotations, where do we like to play? Sure, they should have done the homework before the tournament started, so they should have a little bit of that in the back of their mind. But at the same time, it is hard to adapt to all of it. Capture 16 teams. Well, you had to capture 32 teams in the start, or 31 teams.
that you need to read up on. And then Sure. now when things are changing, you got to change up your things as well, making sure that you're adapting with the other teams. And it is rough. It is super rough. But at the same time, I feel like some of the teams, they're doing a better job than others on doing that right now. And what we're seeing, though, what you want to see is the teams rising up right now, because now's the time to peak. You're towards the end right now. This is the grand finals. This is where it's important to actually be towards Chicks. the top. What I like also to see is a team like Gen G. In the last game, we saw them not doing the split anymore. They were all four grouped together, going back to the basics, right? Playing all four together, keep each other alive. And it didn't really work out, but they got themselves 4 kills, and it's kind of the best we've seen from them so far here in the grand finals. I want to keep За нэг this seeing them багийнхан doing that. лалтаал Keep all болоод four тэгэл alive, зуураад шиг keep байна playing цаанаас. together. If it doesn't work out with splits, just group up, play as one unit instead. That's how you got a lot of more fragging power to work with. So in short, Steph, it sounds like, you know, from a situation where you had to deal with 32 different teams, which is near impossible. Don't worry, you only have to deal with 16. We've taken an impossible job and still made it pretty difficult. Yeah, and especially too because as this tournament has gone on, a couple of teams have adapted and changed their play styles a little bit. They've changed their drop spots, the way that some teams might play in their own region, a little bit different than they're going to play here on the world stage. And that's been, if at least for me, one of the more exciting things about having a global tournaments, because I mean that's why we want to see who's the best. They're not only the best at their region, the best at playing their own game, but they're best at adapting to the global lobby. Well, let's go ahead and За find ингээд out which of өнөөдөр these 3 teams тоглолт. will be taking Мирам on the Result-ийн chicken тоглолт гэхлээр dinner бэлэн here. болчихно. Our final Miramar of the day. It's match number 8 of the grand final. And we're heading over to Paperthin and Chunks to guide you through this game. Янслаг харлуу гарч байна. За Арлын төрөг гараад ирсэн. Арл дээр үндсэндээ шууд баг энэ Арлын гой төрөг гараад ирлээсгүй. Таар гой төрөг байна. Грамраа. Сигале. За капитан стилцэн трафтинг. Ой. Ой, Заунсонс ямартаж. Дээвэр дээр очиод байсан шууд кил гүцэх гэж оролцсон юм байна л т. А энэ нэр юу шүү? Солонгос энчүний Paradise City Plaza гэсэн үү? Тэр нь зохиогдож байгаа. Сяки Пайгаминг. Капитан стилцэн трафтинг. There's a thing Steve Boy named the Fury Ronan. За ямар ч тач vertical нэг general 35 тарих 45 та. Яаж энэ пё сал. Что? Юуг салаа? Яжикс.
Чинаас яварын лэссэн. Заали. Кашины зайлвал 16 дугаар оронд. Кашины оронд нэг арай өөр баг урах байсан. Гэж. Өрхтөн. За ямар ч тач нэгдүгээр бараг 2 гог нэг байгаас бараг 20 оноо зэрэгтэй. За мо Пёмин За Жинас явар янлэсээр али нэг арай өөр камер байна уу? Хоёр талд нэг уулчдыг л харуулдаг юм. Чинаас явар янлэсээр Саста орой дөрөн төрүүлээ сайн байрлал гарлаа да. Олчтой орго. Алида. Сяпёга мэдгэд дараад зөрүүлээ үзнэ. Танакс нэмнэ. Ч та юу болж байна гоё. Өргөн дөрөнд нь бодаас та. Заанч то хитэд өрг шахтал ямартаж. Жинж бараг Jackson л тоглолтог үзсэн үү? Jackson мөх тоглолтыг чи гинцсэн. Сяпё. Ясавэр. Савэр мөн нэгж орох ихтэй би гэлж байгаа өөрөө болдрох байдаа. Тэр цаанаас нүн корл удаад байгаа шүү дээ. Сяжнан. Пё. Сяжнан савэр янлэсээр. Зарэг 56. Хэлс. Яа бид ч өөр тэмлэх гээд 38, пер 38. Зярд дээр гарахт л ер нь бол баг өдөртөө шин. Гэхдээ бүр нэг айхтар өртөө шин бол үзүүлэхгүй нэ. Хазарга. Яа.
Зяали pero Мингц мамо. Ашин. Шаарцлаар 58 секунд. Эднээс Рима за каш нар юуныг бодож аваад каш багсаа одоогийн байдлаар бол ер нь Зурагчтай нэг чанас удаад байна. Шат хоркой. Живли ламбо идэр спер юм ба. За алдлас. Мөргөө ичлээс ч юм их. What the heck яаж мөргөө ичв? За дараагийн дөрөг Impala яа 2 арлын дөрөг байсан гоо те. Impala-гийн төвтө дөрөг гарч ирээ. Jackson барил дахиад нагсан төв. Танава 35 point, Chivli 33, TCM-FTX 32, Fury 29, Navi 28, Space Station 27, Genji 21, Keyboy 19, Kaish 13. Ярат төвшин дээрээс Japan гэж ласан спрейд гэж оргож аваад Space Station-гээс 3 тоглолчтой Kizig-ийн За тэд 416 Checks чинасаа өөр анализсаар Яале Чекс Нави Я копро пил андрын Такси T1 PHP ми За машин дээрс нэг дарагтай ижлаа. Юрийн толчиг. Нави Discord-ра TCM-FTX Discord-ра Keep-Up Discord-ра Нави Checks 2 kill Чинас аврын анализсаар Чинас аврын анализсаар Заали Яг олоод баруун чигээ дутагдаад яваад байгаа юм бол Impala-гийн хажуудлын байрал
гараад ирсэн байна. Нийтдээ 4 багийн голд 3 дахь дөрийн төв. Ghibli-аас тоглогчтой Fury 2, Kaishin 3, Keep My Fitness контр, Genji 3 тоглогч, Space Station 3. За Heroic. Некла. Heroic. Цаалыглог интернет. За интернетний за машин дээрээс салют пентаг залгаж та дисплей флекс гэж болгоч. Ченж нэгэн тайрн ян жоохон жоохон баларчаад байна. Шатисм FTX. Сяжигс 4 киллээс Жина 1, Савир 2, Сисар 1. За Эрокэд ч баг мал дээр балдарж ийн үгүй. Харж. Я пицца джинс микси. Heroic. Тибон. Яминигэр. Тибоныг орж байгаа. Тибо доолол хэрэггүйгээс 3 тоглолчтой үлдсэн. Яали. Шакны байрлалыг үндсэндээ Данавагийн Танаваа тэр. За энэ тэгтээ яг амар хэцүү төр гарч ирэх гээд дөрөвт төрийг харъя. Тэгэл харж илээ байтал болно доо. Ай. Яалаа данаа. Тиксаад овт машин дээр снайпер данаа лекла ой. За сүүл 3 дахь тоглолч нь орж ирж байгаа чинь. За нэлээд зурлаа да дисм FTX-с байж чадлаараа. Зурлаа шүү. Яг ч сайн зурлаа. За ингэ дараа 6 багт 48 тоглогчтой. Юу тоглолт. За дисм FTX л бодож эхэлж байна. За данаа сүүл. Данаа 16 20. За дисм FTX-с багс бутуунаас данаа хамгийн ихний багийн 4-т тариг дөрөм чинь шахчихт. 15 багийн 44 тоглогчтой. Дисм FTX-с 3 килл. Дүг 2, Пүрд 1. Кикамоко. Тач NG-ийг хөрх амьдраад байна уу? Энэ тоглолтын дээр. Үдэг 2 тоглогчтой. За Ghibli-гээс бол хайрг болцсон. Kaishin-д бол угаасаа молдсчтэй нөхцөл бар биш байгаа. Дандаа ярт унж байгаа. За Kaishin. За Ghibli-гээс үлийн тоглогч. Тэмба.
За Нави. За Ажигсны 5 килнэсэн Жинан унтсан Янлын SSR. Тэр загүцэг өгч гисэн. Тойрог доогоос орж одог юм чи хүлээлтэй. Харантаа магадч ойр тоглогч. Кайшнев 14 орон тэсний мапи жонж өгдөр баригдаа тоглолтоос хасагдсан 13 багийн 38 тоглолч тоглож байгаа. Инсимэп. Сяфюри. Teams mixi. Сяжикс. Хүрээ мингийн тоглоом крашлцсан шүү дээ. Аяамди. Зязи пянк. Чиксэн стээр толч үзээгээд Жексогоос 13 дөрөөр. Мөн тавтай чикен баг мань хатаас асаж жоо. Би энэ байхгүй. Алилтаа ч яагаад байгаа юм бэ? Жант мама excellent. Эргээс 12 дөрөөр 11 багийн 32 тоглогчтой. Энстиг зүдийг скич перстон энсигээс гайгүй явуулж байгаа юм. Жекс Женжи багаас 3 тоглогчтой явж байгаа. Нэг мапигаас за энэ хоёр минг зооны гадаа нокрууд 8 нэдэн дээр унж байгаа навгийн. Нэг мапи ч болрох гадна. Перо сайн тоглож байгаа бол Перо санаа нөх боломжтой. Virtus Pro Перо тэмдэглэх гэдэг энэ нэдэн багт маань. За QC XMPL алия. За мамо. Ясаар урагшаа гацдаг даад яг одоогийн Space Station-гийн хонхор байрал хамгийн дэжгүй байрал болцсон. Яалыг нэг бэрэл энсэн дэгцүү. За тэр машин модны ард дэсэн толч XB-лээс бүр акка гарч ихэ ижлэх хэвээр марг. Яа дигэр. Сайсыг стамер юу зүрлээ ижлээ. Багийн 22 тоглогчтой. Фиргийн флат унаад. Фиргээс 10 дугаар орно. Симбаг 22 тоглогчтой. Нави. Цаалын бэрэл.
Pero маму баригдаад Pero баг сэтгүүр өрөнд 8 баг өөр нэгэн тоглогчтой. Наавигаас за хүнээ баг үүрж явж байгаа наашаа орондоо төрөж байгаа. Хангалттай. Наавиз пянк. Айн флаш. Трош. За зил заардаас зипяныг үцээгээд нэг баг тоглосон 8 дөрөв. 7 баг Ares тоглогчтой наав гэж таглал орж ядаг урдаасаа TSM Keep by Virtus Pro баг дээр баригдаж байна. Даваагаас 7 дөрөв оронд орж ирсэн. 6 баг 10 тоглогчтой. Үгүй James. Яа. Энчнээ очсон. Good James Mixi. James Mixi. Зайнэд яи perfect гис. Эмэгсэл Virtus Pro-гийн лөө. За Virtus Pro 6 дугаар оронд орж ирээд байхгүй да. Virtus Pro Keep by Team Liquid лөө өөрийнхөө нэг алаа ийдсэн гэж. Virtus Pro 6 дугаар оронд шоо том баг 14. Баг 14. Святор гэхгүй. За олоо татагдсан. Keep Space Station-ийн тоглолтыг хараад. За энэ дэр баг Space Station-г хоёр талаас нь сэндвчтэй тоглолтоос насах гэдэг шүү дээ. Одоо ягаас тоглогч. Баригдаад онлоо нэд ороод ирлээ тоглолт ерөөсө бүтээгүй. За Space Station gift бол James Imbril Space Station Gaming 5 дахь байранд 4 багийн тоглолт. Keep by Boctis Squadra. Genji 3 тоглолттой. За мөн Genji-гийн таймд биш шүү дээ. За дук ёй. За Keep by Box хорон дотор дэсэфтер жижигрүүлээ 3 багийн тоглолт. Genji 3 тоглолттой Liquid-ээс ханс тоглож TSM FTX-с 2. Яали бүрдэг миний. Genji гасра. За тэр нээ бараг Liquid л орж ирэж чадах гадна. Левч та энэ гэхдээ. Genji орон тоглогчтой. За юу гэрэл. За тэстрийн дээр хоёр тоглогчид орж задраа. Team Liquid 3 дугаар за Genji check гэдэг дээ boys. Анаа хэлээгүй. Яс таамар зөрөгтөд дэшгээс тэр флагыг салаа авчихсан. Бяга тоглолтын эрдэд алдаж байгаа ч гэсэн 3 гэлдэж гисэн. 2 толчог үзэх юм бол ядаж 5 гэлдэд болсон гэж Genji. 3 сөрөөр авчихгүй л үдээ л гэж бодож байна. За хүрдээ. TSM FTX. Үстэй минийгэр. Яаки нэд жоохон өчгөө орчлоо. Драйвтнээс гоё орж ирсэн нэгсээс. Бүрдийг салгаж байгаа. TSM FTX-өөс 1-3 Genji. Үнэ даатаа.
Сяли. Цугаас жижиг нөө. Ой хөргөн жиг ороод ирлээ жижигээс. Сүлэглэг үзнэр Женжи багийн чиг гинээр застаа чиг контрч ирсэн. Женжиг доолтыг нэг муу чиг дээр бараг сэрэж шиг боллоо доо. За Женжигийн гой чиг ороод ирлээ. За ингээд залуучууд эсэ уцнаа дараа. Өнөөдөр дрифт тоглолт ихний Ирангл руу орцгоё. Тэр баяртай үзэгчтэй. Thank you very much, Clinton. Thank you, Liam. A very, very entertaining final Miramar game of the day sees Genji take home the chicken dinner. And while, I mean, we have to talk about Patrick, how they basically did that as a three-man squad, but also a little bit of a tinge of sadness there because there was an element of PO doing PO things at the start of that game, wasn't there? That's kind of expected, right? You're gonna see Pio run around on his own. Now he did get caught off guard there by GX, and GX played that so well, trapping him up there and then just finishing him off. But at the same time, Genji again losing Pio early. This is what we see time after time after time. But finally, they're starting to show something. At least they're starting to play together. Once they lose Pio, I want to see them with Pio and see what happens instead. And I mean, they play really well towards the end, and they were playing a little bit more passive, grouping together, exactly what we were talking about after Pio died, of course. We got to mention that like 10 times, so they actually know that is not working out for you. Losing PO is the key. You know, too, I mean, I will joke, Inox God mode, Esther God mode, but this circle was, I think, anything but helpful for a lot of teams. You know, we've to joke about the edge fighting and the teams that are proactive versus not proactive. There were some pretty prime compounds that teams were fighting for. Genji, you know, I brought this up while we were watching this together. They were just kind of sent it into that little dip, and they waited for the prime moment, and there were so many different rotations happening down south of them. There was a lot of opportunities for them to get pushed. They held out that position. They waited for this fighting to actually finish off so that they had then the south that they could push onto a very badly damaged Team Liquid. And I've got to talk about this, but I want to talk about this later, and I could break it down because that KPI rotation hurts. But it did put TSM in that position against the North. So now you've got what's happening here with Genji and Team Liquid to the south. That beautiful nade there by Esther, giving them that south. You can see this reposition by Esther. They know exactly where TSM is, and you can just see every angle just raining down. And unfortunately for TSM, not really able to get out of this one. Well, despite that, of course, we saw TSM. I mean, they're getting those points on the board right now, and that's what you want to see. They're on the rise up. They're coming back from the little grave they had from day one there. It wasn't looking too good, but it's looking way better right now. Getting themselves that second place, but also 9 kills. We haven't really seen TSM do this. What we've seen from TSM has been basically just dying rotations. We saw, of course, Alo being by himself there,
with a little early rotation getting crashed by Danawa. But straight away, when they got Alo, what happened? We saw TSM coming back and took over that spot straight away. They were just going for it. And that's what we want to see. Go for it. Don't turtle down once someone dies. You want to see them be more aggressive because this is point rule. All the kills are going to matter. On top of that, you're going to get yourself a better spot to play from. I mean, wait, you joke about it, though, real quick. I want to say, I think TSM, the big thing is Penta up late. Game 1 and 2, not quite big scoring chances. Penta out early, and all of a sudden they pop off. Right? I mean, we have to give them credit for that because, look, TSM Gen G at the end there, but ultimately, it feels like, especially from a placement point of view, Steph, it feels like TSM have been taking every opportunity that's coming their way. It's not necessarily popping off in terms of, 15 kill games or anything like that, but it's enough to get them into a competitive position. I mean, absolutely. Okay, mid-game, TSM were already down to 2 players. They put themselves in a strong position to try to predict where that circle was going to end. And, having even, obviously Luke 12 is, I think, one of the best fraggers in North America up in the late game, giving them those extra scoring opportunities. We saw the kills they had on the board. Ultimately tying and with Gen G at the end. I mean, that's 3 games where everyone all are against them. They play not only they play the lobby. You're seeing them being more time while they might on the to see going to make seem like this game. Or excuse me, a minute and a half more term and into tomorrow. And I believe just under pressure on now, because a lot of people will be asking questions right now, but from a very tough position. Yeah, I mean, I hope it is. So far, they haven't been looking out from Gen G, I feel like. And again, they lost Pio early when they did it. So I want to see them with all 4 up. What if Pio was with them the whole time instead? They would have been playing a little bit more aggressive. They would have had more kills. They would have been further up on the board itself. But, I mean, we just have to wait and see how they're going to play this out. I just want to see them keep on being able to get towards the top because they are the defending champion. But right now, they don't look like they're able to defend anything. And I want to talk a little bit about the other teams that defended in that game as well, because heading into the latter stages of that game, we had KPI on the East and we had Team Liquid on the West. KPI in particular, Steph, because Team Liquid were down to 2 fairly early on. KPI had all 4 alive. It looked like no one could push into them. And then they fell to TSM after, as a 4-man squad. What actually happened to them there? I mean, I don't know if you guys really saw, but, the long building, that is a compound that Porosaurus actually has coined the uncrashable compounds because they're really hard to push. A lot of teams might kind of chalk up to them on the edge, but they won't really hard crash those compounds. So it's already a good position for KPI to be in. But as that circle started to push away, we saw them reposition the cars just on the outside. But the way they repositioned their vehicles, it was a little bit of a slow go to pull them out of that position. They didn't have the momentum to take a fast rotation, and it took them right into TSM, who were perfectly primed to completely melt them down. And with as slow as KPI was going, that was not going to be a good, successful drive-by. That wasn't going to be an easy wrap to come away without losing anybody. And ultimately, in the end, I just don't think it was the right play. So unfortunate for them. No one pushed Team Liquid. No one pushed KPI at the end. It was them sort of leaving the compound that did it. Don't forget, though, it's not just them that are fighting to survive. You can become the lone survivor as well when PUBG Battlegrounds goes free to play on the 12th of January. Get your pre-registrations in now. Go to pre-reg.pubg.com to get that in the bag. And during that push as well, for us, it wasn't just KPI. It was Team Liquid on the other side. I guess there's a reason why no one attempted to push either one of those compounds, right? Sometimes in more competitive, or I should say in scrim style games, we see those compounds attempt to get crashed, but we saw none of that here. Yeah, I mean, Team Liquid, they had a compound all by themselves. Basically, there were so few teams on the west side.
it was kind of hard for any team to get there. And also, it's so easy to hold out. You could see how Liquid was pushing out with James and Ibiza out from the compound itself to grab more ground and try to get into nade range. But, of course, Ibi got caught out and was down to James and Mexi. But you saw the synergy between the two of them. Mexi going with the suppressive fire while James could just flank around there. And, I mean, it's just wonderful to see that kind of stuff. Also, it doesn't matter if you throw Molotovs into the face of James because he eats Molotovs for breakfast. That's how he does it. That's why he's so hot and he's so good on, and that's why we call him the nade god. I mean, from a fantasy picks point of view, I'm absolutely no problems with that whatsoever. But I really want to see more exciting performances coming out of this. Remember, at the end of the day, they did that with two players left alive. So they absolutely made the most of that situation. Quick word, we now move into Erangel. This is going to be all important for some of these teams. Oh, yeah. I mean, if anything, hope that it's not a milli circle. I think some of them need something a little bit more substantial because this is a lot of the teams that are struggling's best map. Let's find out, ladies and gentlemen. We're on to Erangel now for our penultimate match of the day. Over to Paper Thin and Chugs. За Липовка Милтофорс баруун чиг гадлууга. Сайн тоглолтыг Genji эзнэр Genji-гийн сайхан зэрэг гарч ирж байна. Dynamic Spicer эстер. Dynamic Spicer эстер. За Genji баг pick me rank нэгт явж байгаа үг нь. Даа жоноо жоохон тиймэрхүү. Гой нислэг гарчлаа Erangel. Харсан гоо. Ясара Пянанах sister. Татар Каткагийн ажидлаа. Шатрлын талбай үндсэн ихний торгийн төв. Genji багийн яг торгийн төв л болчлоо. За Genji. Мөнгө тоглолтын дээр Tismef-тэй Lux-ийн тоглолт. PGC бүтэн багаар нугасан. Яа Лук ажилласан мөр шавшаач. Ард шабай 64 тоглогч. Player settings Ester T-Boy 400 вертикалыг 11 General 50 Target 42 та.
За танаа. Танаа. Каткагийн барилга мөрөгцсөн. За Катка эзэнгүй байсан. Яг эзэнгүй барилга ингэж игдээд мөргөө ороод ирлээ. За Liquid Mix яг мөргөж тараад хоёр тал бох мөргөлтөд ороод ирсэн. Нэгсэй. За Cross дөрөвсийг бүр нэлээд холоолаа хийчихлээ. Яа ч тэгт ямар эвгүй байна. За данаа. Танаа. Зянавы. Хэрэг 86 оноо, хардаас нэг пи 72 оноо, перод 63. Анаануудын зэрэг бол байна байна. Тэр нь бол. Янавы. Looks this. Яло. За мамо шидэрт шин. За таригчтай яг ингээд жибли ороод ирсэн байна. Урдаас нь кашин, ардаас нь женжи 3 баг. Шиа очингийн ард орд ирсэн байх гэсэн. PlayStation game хийпэ. Сарапиано нэг sister. Хэрэг бими пэйж коррекси. За ламбо өдөр спир. Ламбо өдөр. Өртөх 7 хоногийн биг хэзээ орж ирэх юм болоо гэн. Энэ яах вэж магадгүй энэ бүх бүр PGC дуусны дараа бадзаж орж магадгүй бах гэж бодож байна миний бодлоор бол. Тэг баталгаатай үгүйг нь бол хэлж мэдхгүй. Та мессеж драфтинг. Яна. Чита.
За нэг мап бичсэн минь Pyongyang. Нэг мап баг гайгүй явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар хэрвээ Heroku ихт оноо тэнцдэг ч юм уу эсвэл бол Heroku багаас оноо жоохон давах юм бол маргаашийн 5 тоглолтод боломж бол амар байгаа. Мап бичсэн минь Pyongyang. Pro. За дараач үст дөрг харцгаая. За стамрыг үжэнжи Heroku-ийн дөрг гараад ирлээ. За жинжи. Оо, сесарын 416. Тэлэхгүй жимс. За машин драйв бай биза. Үнэтэй драйв бай байна уу? Сэнс пенсэлэр. Санжиксэн савьер. Яакир дөрөөр. За жинан Жекс санцрал. Жекс огчоор нь гайгүй яваад байгаа юм гэж роглтчихсэн юм шүү дээ. Ликвидийг яаж бас тахар зураа ичлээ. Он хоногтой. За жинан. Сяжинан 16 багийн 56 тоглогч. 3-т дөрөг 1 минут 14 секунд. Дэв. Нэг тагтагч 74. Арыг сууллаа. За 3-т дөрөгч сайн ирж байна. За дөрөг шот итгэцсэн. Тус про. За жинжи. Спро.
Яхи Байбагс капитан алдчихсан эми стилзэн драфтынд гараалаа. За inside Кикамакуроно. Ялгүй 16 дөрөөр. Юу? Тэмкэнэн. За UP. Кобра. За энэ дэр би нэг юу юм уу? За хотлаа хэлсэн байна. Олон гэрүүд. Ярана. За би сүлэнгэлэг үзснээр Space Station 15 дуранд 14 багийн 45 5 тоглогч. За pero санч хангалттай хөтөлөд юм бол надад ороод ирлээ. Ялаад тэг зүгийн бэлбэрийг мэлэг салгаж яваа. Тийм одоогийн байдлаар л pero багс идэв. 3 тоглогчтой юу? За гүүн байна. Перос ганц тоглогч үлдчихэж бүр. Молц. Яа, занч дуржиж ирж байна та. Чисэм мэсэл Ларенс тэгчөө. Яа, Genji дэв байсан бол сэргээрээ яг одоо keep by данавагийн төв. Яалаа. Яа, мамо. Монгол Ренс скучгээ бариад авсан. Энэ сагаас яг одоогийн байдлаар хэдэн талаас урж хатанд ороод 2 тоглож хилдсэн байх чинь. Занч дуур яг жижиг гээд ах шиг шүү. За мамо. Стомар Тигройр. За Кроксигээс Ларпирогийн Монгол цагт тэр багс 14 дөрөнд 13 багийн 40 тоглогчтой. Нэмапи ер нь тийм шиг байна. За машин дээрсэн пэлта пүүт зайнаас нөх бүрс ямар хайруудаа. Ч одоо ардаас нь тэгэхэд варыг сугалчлаа өдөр минь нэг шот. Энэ согийнх нэг 13 дараа 12-ийн 38 тоглогчтой. Араагийн 38 тоглогч. За энэ зөв нөхцөлөд л бүтэх гэдэг шүү. Яа. Ийм байгаа болохоор энэ ч тоо. Яагаад гандаа. Station дээр ямар ч нөхцөлд safe ерөөсөө байхгүй байгаа гэдэг. Я урдлын эсгэр нави. Эсэмиг збягнан.
За MNPL PGC бон. За тавт дөрөг. Яа, it's a hospital дөрөг. Араа явчихна. За навэ. Юри гороо, жибли гороо, кашин гороо. Юсмэл MNPL алия. За соло явж байгаа нийт 2 баг байгаа юм байна. Тэгэхээр яг 10 баг гэсэн үг. Яг 5 дахь өдөр норны. Яалия. Тэргийн сайтыг саргай. За Fury багчтай нэг жатганы хогрлогоо хэд яг орчоо. Яа, жинжигэр өтөш нэг арай. Яа. Оо, дэрээс нь авруудаа ичөө. Яг юм бэрэл. Асараг салгаж яг одоогийн байдлаар бол Кашин багаас энэ дээр жинжи чинь харин жоохон гээ. Заас төвчтэй ичих юм да. Талжил гайчлоо өөр тэр дорно. За өнөхтэй. Астрикийн мардаас нь кашны FP салгаж яг Нави богс дөрөв. За стожинк Нави сүлд орж ирээд хоёлон бадны эзэн утгаа ижлаа. Жинжиг Мэлбэн машинтай споктыг олд мөгж байснаар жинжигээс 11-р даран багийн 31-д тоглогчтой. TSMF Texas TSMF 1 киллтэй. Лүктер гэлээ нийцэвж байгаа дараач. Зурагт төрийг харъя. Ja, Fury Navi-ийн тоглож weekend гээд байгаа юм шүү дээ яа. Fury үнэгээ гайц. Navi-ч төвтэс квадра уултлаас орж ирж байгаа нөө. Fury-гийн байрлалыг одоо эслээд бас тоглох боломжтой. Нэг талаас. QC мултарчлаа даржлаа скип байтар хатуулаад Нави загл багтсан баг нь 20 дээр тариг эрдэнэ шинээр мултарчих юм да. Ганцхан мултарч ядлаа. Яа энэ баг. Нээ яа ноклог үжигсэн. Тэр яага ичим та үрдээ. Шинэ мөрөглөө ногчсноор догдчих гинэ очоод. Хоёр дахь нь орж ирээ бүтэн суглаа ичлаа. Jigsaw-гаас Jinar газар болчих. Харан тал нь Virtus Pro баг Spyro. Hello Mords. Энэ дотор байрал дээр чинь найли. За Jigsaw сүүлийн тоглож Virtus Pro баг бүтэн үзснээр Jigsaw-гаас олдог өстэй байна. Хамаг 23 тоглолчтой Bentaгийн дээр бэрэл. Копигийн мингийг барьж авч байна. Яг одоо FTX Бүрд Bent 2.
За Virtus Pro гэдэг. Чигс болон Данаа богдос барьж авснаар Virtus Pro тоглоноос 8 дор баримж. 7 багийн 17 тоглогчтой. Нийтдээ 2 соло тоглогч, том баг. Данаа залуулаа баг энэ дэр. Юу байсан бэ? Хэрэг байсан уу? Жибли эдтэй дэрлэглог нэт ганц нэт гүйж ороод Жиблигийн 2 давч салгаа хийж байгаа. Сүүлийн лиг ардаас нь гүрэгсгээс гүцээгээ Жибли шууд толдоор баринд ерөөсөө 1 секундын дотор нэг багийг ямар урд унгааж болтгийг л хаарлаа. Ганцхан нэдэр яаж болтыг харсан баг. За 6 багийн 14 тоглогч. За энэ ста 0 лөтөлөт гэлээд орж ирж байна. Навгийн хаалъя. Кипай багийн соло тоглож өгнөж аваад Кипай багийн 3 дахь 25 багийн 13 тоглогчтой. За нэг IP багийн соло тоглож одоо энэ дэр DCF текст нэмчих юм бол ер нь ингээл яг топ 4 баг тоглолтын төгсөлд. За шийдвэрлэх байрал дээр үлдэж байна гэсэн үг. За нээдүүд чинь бүрстэй өнөөдөр шгад шүү дээ. Нээд зарим орохгүй байна. За пэйж өөрөө гарч ирээд леклог унаж байгаа бол зөрүүлээд нээд орж ирээд яг доорн задарч 41% цустай. Херог баг пэйж магадгүй. Гэхдээ энд Данаатаа гол яаж байлтах шалтгаална. Данаа баг дээрээс нэрээ. За пэйж херог жууртай байна. Авцар манай гил өдрийг гэлээрээс авцраа дэр гэлээрээс дараа гүн гаргачлаа тавтар баринд. За Herokin Chicken бат дарааны л болж тарах гэж байгаа шүү байна. Намайг унаачих юм бол торгийн уртлын сэс дахиад гаравчин төрөгдөрч шагадаад гараад ирэх 2 баг гараад ирнэ. Тэгэхээр ер нь бол Herokin Chicken байж магадгүй. За ингээл ер нь PGC 2021 2 өдрийн байдлаар юм байгаа болол ер нь баг Батын Батбаатар да. Тэр нь бол Батбаатар шүү. Яатисмэфт экспорт ивент та. 2-2-9 нэг хийчмээр байна. Гэлц. 48% шанстай хичээсэн. Алдар шотконы тактик. Шоткон бараас очихсан байна. Ороод ирхэлэн болол юу бодчихдаг. MNPL Solar, Heroki Discodra, Namgivd бол яг одоо нийт 10 килтэй явж байгаа. Харин Heroki онооворстэй галзуураад байна. Тэ. Heroki Discodra, DSM 2 тоглогч, Navi 2 тоглогч, нэг атагаас тоглогчтой. За BMG мөрөнд Navi XP-ийг барьж аваад яг одоо Navi багаас хас тоглож идэж байгаа. Заалж оргин дээр болторчих шиг болоод Navi-г тоглож байсан. Яалиогийн бас компактны тоглолт харалт та. Юу нэгээс рүү энэ ороод ирлээ. Сонин. Яалион Стардамын баг төр 3 баг дээр Hero Cosmetics кодра TCF Texas хоёлаа NVP-гаас тоглогчтой. Тэр шотко бараа суугаад идэг. Зөрөгтэй дайралт байдаггүй. 8 дахь өдөр өссөн усыг 2 баг гараад угаасаа хин тоглолт Herokin Chicken юм байна. За сүүлийн тоглолтын байдлаар аль баг гарч ирэх үү? Хамтдаа харъя. Яарад ирсэн пента. Жисмиг гүцэснэр яг одоо 4-9-2 Herokin нийт 11 кил баг бүтэн сквад явж байгаа гэдгийг мэдх юм бол хит өгөхгүй Jismig Texone гадаа юм орж магадгүй. Үгүй бараг бүтэн сквад гэдэг нь одоо гатарсан байна.
За хэрэг. Кил өгсөн бай. Ямар ч ч бол тэгэмжлэр чигээс Herocraft одоо нэгдүгээр баг Батын дотоод болсон байж магадгүй. За хэрэгчд нэлээд урд байх чинь. Яа гэдэг нэ. Ингээд нэрээ дэлхийн арга PGC-ийн 2021 дэлхийн арга болчихвол нэрээ Herocraft бас гоё шүү. Шин чадамжтай сайн баг гарч ирж байгаа. Гараатарлаас дэлхийн арга. Сайрокийн чиг ороод ирлээ. Зайсан хугацааны дараа өнөөдөр сүүлийн тоглолт, 2 дахь өдрийн сүүлийн тоглолт буюу 5 дахь тоглолтоо орцгоё. Канадастуудын хайрыг сонсож байгаад хэсэг хугацааны дараа уулзцаая. Thank you very much, gentlemen. That's not stock footage you're seeing there, by the way. That's heroic. They keep winning and winning and winning. Steph, they've just passed 100 points. It's beginning to look like there's very little that can stand in their way right now. Oh yeah, I think we like to talk about what we think the winning point number will be for a team, and I think the number was thrown around that it could potentially be 150, and it's not unheard of to see a team have a 50-point day. So Heroic definitely in the running for that, but additionally, I mean, even heard Paper say it right there. There were so many opportunities for teams to push Heroic's compound. I think they did a really fantastic job of bullying that position, keeping the pressure on any teams that were in the area, and they played like champions for that match. I mean, it's, I think, one of the reasons why we're kind of looking at them to potentially be the favorite for this weekend. But as they also said, we've got one more match today, so things might change. We'll see. they might, but right now it's interesting for us because we spent a lot of time during that match taking a look at where teams were positioning themselves. New Happy and TSM, for example, we had Kaishin, Genji, and Na'Vi out in the west, but really Heroic the entire time were just quietly getting on with it. I mean, they took Hospital pretty early on, and it's a good place to play from. Honestly, it might be sometimes a little bit hard to get out from there, but if you play really well, you hold everybody away, meaning that you have free ground around you. You can just play it out like Heroic did, and they, right now, I don't know if anyone's going to be able to catch up. Out of the 9 games, they have 5 podium finishes. They have 67 kills in total. That is 18 more than the closest team right now. They have such a good lead. They're just playing out of their minds, and no one seems to even be close to being on their level. They've absolutely had a phenomenal level of consistency. We've seen teams today, to be honest, all event long, Steph, where, yes, they've got a first place. Yes, they've got a whole bunch of podiums. But when they have bad games, it's 14, 15, 16. They go out with 0 kills, etc., etc. Heroic don't feel like that. They're bad games. They're still racking up the kills. Yeah, I mean, even what we just saw, all 3 top damage players from that match were all Heroic players, and that's kind of been the theme of the day. We've seen them match after match, time after time, even when not getting that win, finding that way to get points elsewhere. And I do want to shout out to Na'Vi. We saw, kind of briefly shown here for a second, they played that match really well. They also racked up the kills. And although, as the circle kind of finished, they were really caught out in the open. There weren't a whole lot of opportunities for them, but they still, again, they looked for those scoring chances. They looked to see where can they find the points, if not the win. And with as close as it is to the leaderboard, everything helps right now. I mean, Na'Vi is just a handful of points behind GEX and TSM. TSM, another, once again, late game performance. They are a handful now behind Team Liquid, Virtus Pro, Petrichor. And then, of course, obviously the New Happy Heroic. We've seen New Happy. That was not a great push. That was not a good situation. But sure, it was points on the board. And every point matters now because you want to make sure you don't allow teams like TSM, like Na'Vi to catch up. Hold on a second. Heroic right now has a 40-point lead from third place, from Petrichor Road. 40 points. That is enormous. We're played 9 games. That is a lot of points to rack up. And I mean, right now, sure, New Happy is on second place, but they're still 25 points behind. Like, what are people going to do? No one seems to be able to catch up to Heroic. And this is Heroic
playing their game, how they normally play it, how we've seen them play it all year long until they got here to PGC. They stopped playing that. They played more for the wins, tried to get into that win a chicken dinner format. But now, this is how they thrive. They like to play edge most of the times, but they're proving themselves here, playing from the center, playing from hospital, being able to rack up the kills, being able to just take control over the whole game. It didn't look bad a single time. Throughout the whole game, it looked like they had full control, not just over the area, but over the whole map and the whole game itself. And I think that was the thing, right? We had so much confusion, so much chaos everywhere else. Heroic just did such a good job of controlling their bit of space. They didn't have to worry about what everyone else was doing until it was their turn to fight towards the end. But anyway, a second chicken dinner here for Heroic. An absolutely delightful performance and a huge lead at the top of the leaderboards. Things can still change, though. We've got one more match today. We're going to be moving to Erringle one last time. The players now have a brief break, and when we come back, it's game number 5, ladies and gentlemen. See you then. Pio has managed to get through on the vehicle, tries to rub on over Esther with the DPS and finds one, finds two. Will they get the third? Yes, they will. Fury was able to get all 4 kills on Dead Force 36. It's absolutely amazing, but as a duo, as you mentioned, how Go ahead and pick that one up. That's just a freebie off of it. Theo, though, got himself some friends, and he's down. 7 kills for Jin Ji right now, and their eyes are set on the prize as they're looking exactly where Ghibli's going to be positioned at. And the biggest threat that they have to contend with, nades now starting to rain in. There's nowhere for Ghibli to go where Ghibli's going to be positioned at. And the biggest threat that they have to contend with, nades now starting to rain in. There's nowhere for Ghibli to go. That one's going to go a little bit far, but it's going to be GEX back behind it that has vision. After getting the res, Ghibli nowhere to go. Rimba, the last one up. so he can get back up to full, but he's going to want to try and hope to make landfall before the circle closes on him. He's just some seaweed rolling through here. Nothing to see, guys. It's fine. It's fine. Going down, and Gen G turning things around here while Pio is still knocked. Yep, such a hard play for them to make. They knew they had to make a run eventually. Esther, what is I think Elman might actually be shooting at the... Yep, he's shooting for the... Again, in a situation like this, Navi should have been able to execute it back. Wait, Oh no! What? Did he just become one with the boat? While the assault is happening. Jumps out. Here comes more shotguns. All considered. Pure Boy last one up. Here's the TP. Goes for the spread one. Tries to get it. Lines it up. Doesn't manage to get the second one. 3 health. Has to go for the reload. It's going to take forever. That's not going to work. Heroic manages to keep it with 2.
You mentioned it, Gen G having a rough sledding this game. Now, the first two games, they got some compounds. Of course, they got a little bit of favor. We'll find the flush onto SSR and gets Savior down to almost nothing. Zanon will spot out the man behind the tree, takes the shot. Asura gets knocked low. Go ahead and drop the Molotov on one side of it, defend it up, and now go for blind nade off this one. Not going to be the... Oh my! Fury wants that into... Frost in the meantime goes down. Oath trying to wrap underneath Liquid, and I like the fact that they're being proactive about it, not allowing for them to do so. Cobra wants to go for the res here again. Still with 20 seconds, you can tank the blue and get the res up and still allow for him to get his heals up, but he's actually going to carry him forward instead, and Dignitas is now stuck. Not very, very low. Zipion also taken low by his spray. But now that Virtus.pro taken out, Gen G have the opportunity to swing around the side and take over this. Side to work with. New Happy seems to have an idea where a couple of members are. Pio on the outside of this one. See if where a couple of members are. Pio on the outside of this one. See if maybe he can get something into it. HS not going to find anything to work with. It's just going to be Jan now. PGC 2021 이 무대에서 주도권을 잡아내면서 정상의 자리에 올라설 팀이 어느 팀이 될 것인데. Nothing can be predicted in PGC 2021. Porque todavía nadie sabe qué va a suceder. 한 팀들이 이 바텀 16이라는 벼랑 끝으로 내몰리게 되었죠. 반드시 다음 주에 위클리 파이널로 가지 않는다면 너무나 위험한 상황입니다. Some of the strong teams are not performing well, and there are newer teams coming up. Amazing play so far this entire weekend out of the Argentinian team. Team Liquid secures their spot in the grand final. This PGC is our chance. Y nuestra performance todavía no ha terminado. This is the Gen G. Underdogs coming into this event, and they win the entire thing. 既然已经走到总决赛，那我们就会放手一搏。 It's gonna be Matulan and Virtus through the qualifier. Quizzy gets two. Өнөөдөр надаас бараг 30 литр мэлээс гараа. Гоё явчлаа хамгийн гол. Goes down, but Hens gets the victory. 과연 누가 2021년 대한민국 e스포츠 최고의 자리를 차지하게 될 것인지. Welcome back to the PUBG Global Championship 2021. We are now going to be heading into the final game of the day where 16 teams are fighting for a multi-million-dollar prize pool. It's all on the line now. Day 3 is just around the corner. We are now starting to take a look at what that looks like from a leaderboard perspective. And look, Steph, it has been the heroic show, but something that's really cool is that the usual suspects almost are starting to form around them. In the late game, we're seeing the same teams time and time again. Yeah, and what perfect timing here as well to see TSM, because that has been one of the teams that we have consistently seen up in the late game time and time again, even fractured and points. Now, unfortunately, that push with New Happy, I think, crushed these dreams that they could have walked away from that last game. From a chicken dinner versus Heroic. If anything, I feel like they were the team that could have been in the best position. Na'Vi, similar situation, right? Picked up the kills, not quite in a good place, I think, to defend for that chicken dinner, but it's the usual suspects that we're seeing time and time again. GEX, another one that comes to mind. So going into this last game, I would love to see maybe somebody who's been up but hasn't quite gotten that chicken dinner, finally that moment to shine. Well, Froz, really quickly before we head into the last game, you've seen how these guys are playing. It's one more Erangel here. Who do you want to see do well in this last game? There is actually two teams I want to see do well in this game. Those two teams are TSM and Na'Vi. Two teams that have been doing really good today, but they haven't got themselves a win yet. They're still fighting
for that top position, and they need a win. So I want to see one of these two teams getting it. Let's see if they can do just that. Ladies and gentlemen, match number 10 on Erangel is about to start here at PGC 2021. We're going to be throwing it over now for the last time today to Paper Thin and Chunks. Энэ миний хоолоо болж байна уу. За болж байгаа шиг байна. За энэ бүр юу болов? Тэр гурвалжин дөрүүлж юм боллоо. Хайда нөө микрофоно ачдаг хаага босцсон байдаг болоо нөө дандаа нээлттэй байгаа гэж бодоод бас яриад байна уучлаарай. За Jami Lax left. За навыгаа сквиз энэ дээр интернет гоё ороод ирсэн мэл рүү. За Melman XP гэсэн хоёр тоглогчтой. Яа намайг шатка. Axlift. За намайг хувьд бол Melman XP л хоёр. Та тэр Ikemir Ferg Axlift-ийг барьж аваад XP-лээс энэ дэр юу бүтэж байна. Капитан Эми стилсэн драфткинг гэдрийг л бүгдийг харъя. Jackie Pine тоглолтууд дээр ирэх юм бол одоо нэгдэл Kipay жинжиг идмэнээс хэцүүдсэн байгаа. Одоо хэдүүлээ жоохон цоглог өөр баг дэмжнэ. 25 онооны зэрэг чи юу гэж байгаа юм бэ? Яа гэсэн үг юм бол доо харж ий да. Janavi Melman. За шотконор бэрэг миг зүг өрж болол намуугийн шоткон зөрүүлээ навгийн Melman-ыг салгаа ицсэн. За бимигийн хувьд бол пэйж бими Kurexi T-Bone гэсэн тоглогч нартай. Яна бими пэйж Kurexi T-Bone. За сардаад ингээд энэ оногсоо залгаа ицсэн юм байна. За өнөөдөр сүүлийн тоглолт.
Яа энэ гэдэг. Вимич юу гэрт галтцсан юм шүү дээ Эрокинд олж ирсэн. Энэ бас тханик драйтсаа гэсэн пилиг. Юу болсон да алтч. За жиблигийн спирг барьж байгаа. Данаа салутрикс. Яйдэр жибли ламбо өдөр юм ба. Заки бай. Так, питаем стилцэн драфтking гипайн тоглолтыг харъя. За клип пицца. Энэ моо жин цог нэг хөргөө явчихсан нэг ликвидид яаж авдаа. Одоо уг нэг гоо авчихад 3 руу ороод ирэх гээд байгаа юм. Малэна. За тэмлэхэд 62 point. Virtus Pro 63, DCMFTX 58, GX 57. Epic Legends Mix. За энэ үргөө ичлөө ротыг. Секситл өргөлөөд өстө жинхэнэ. Даацтай өргөлөө. За наа гээд энэ өстө ингэ болсон юм биш. Assocation юу н копро би ландрын энэ дөрөв. За Fury-д бүр милто бавраас нэлээд safe rotation дараад эхэлсэн. За энэ бол энэ жил гэхдээ мо Солонгосууд манд бараг явсангүй да. Солонгосын богудаас их юм бол Ghibli байна, Genji байна. Танаа байна 3 гурлаа ер нь бол 9-р ойрноос ахвалагдчихсан. Бага. За асура пё нонокс эстер. 8x дэслэлаараа бодож эхэлж байна. Flat inside become a corona. Энд юу нэг яах юм? Харчъя.
Сиаторыг харъя л да хэдүүлээ. Цэцэн ёо энэ яг ингээл нэг яг гимэрхүү үед нэг жоохон ампрагид газалт орж ирэх юм те. Явагчлаа данаагийн байрал гиб байлуу наашгаа ингэж орж ирж байгаа юм ааш. Ай-яй-яй. Сяперо. Спайра баттуулан сэтэр. За тэр 4-6 жиблийг ламбуу буудад хилцсэн жибли. Спайра. Эмба. Я Virtus Pro жибли дөрөвтөнд үлийг аваад камерамений жоохон тоглолт байсан гүдээ. Уг гоё камера гоё байлдан гараад төсөөсөн бол түрүүний төслөл тэр гоё фрагууд харах байсан баг. За ингэ тоглолтын 2 дахь багийн тоглолтоос осогдож 15 дөрөв оронд 14 багийн 55 тоглогчтой. Зярэг PvP correct бон. Зярэг PvP correct бон. Хэрэг гээд өнөөдөр 1-4-өөр бүр хангалттай оноо таслаад дуусах юм бол ер нь бол гоё шүү. Тэгцүүдийг скүүч кастомер Танили энс нэг азаргын нэг rank decision дээр гаргасан тоглолтууд жишээл нэг үзмээр байна да. Яран руу багийн 55 тоглогч энс Стомар Тигр. Тэг за энэ дэр Джексон тоглолтыг хараа Янли Жинан Савьор Сисар. Жуулаас нэг Cobra Cross нэр Virtus Pro-г 2 тоглолч компаунд яг тэр жижиг англ дээрээс тоглоо ижлаа. Амар удаж хэрэгтэй. Ай. Сиатис Мефтиксийн давтаа 3 дахь дараа гараад ирлээ. Нээсээ бас тэрийг харжлаа. Allocation. Шакту нийт. Зөөрлөн орсны дээрс яг задлж яваад Баттуулаас Virtus Pro-с тоглоо ижлаа. За ингээд Баттуулаас тохирдог Жон хурдж байгаа. Яг одоо Virtus Pro-с perfect гэслүү гэсэн хоёр тоглогч. Ай. Ялуугийн нэт Virtus Pro-гийн болж өвтөн үзэж яваад яг одоогийн байдлаар бол perfect kiss. За Virtus Pro минь баяртай болжээ. Энэ ч нөлөөстэй. Яркин пич. Анцараас намгчтай селлараар шат хэлчихлээ. Ай. Яа игэдэн.
За маргааш сүүлийн момент л надад их бүр их сонирхолтой санагдчих шин. Саахтыг үлбэр бүтгэс заваасангаа. Эхний толч оноо дардаас нь Кобрагийн дөрөд ороод ирснээр Virtus Pro баг 14 4 хооронд 13 багийн 50 тоглогч. Assocation баг явагдаад тоглолтыг болол. Энд чинь хөөхөн үзээд байна уу сүүлийн яг өнөөдрийн сүүлийн тоглолтыг амьдраад хөөхөн үзээд ах чинь. Яали, pero. Сан смок барьчлаа да. За хипэ капитан месцэн драфт кинг. За энэ дэр саллаараар Перог мэлэг салгаа ичиж байгаа мó. За тийм байна. Мэлэг салгаа ичиж. Я баруун талд чинь за Перо гэдэг бүхэлдэн гибэ кашнаас барьж аваад Перо багс шууд 13 дугаар байранд 12-гийн 46 тоглогчтой. Перо 105 point. Нэг апигаас 80 pointтой. Амьдарч л явна ерөөхдөө. Чадлаараа хичээж л явна. New API ихтэй хятадууд ялах юм бол PUBG-гийн хятад буцаас хятадын PUBG ирээд ер нь бол буцаас иргэн. Эвгүй. Тэр бас хэрэгтэй гэдэг. За тийм тэгэхэд клип миксэй. За жинжиг гэж гисэн ерөөхдөө нэлээд ой яаж чинь аажтай дүрс. Өөр эргэм болтор хаалга болчтой байгаа ч. Бас тэр мал гажиртлаа авчлаа. За доочин төрөл харъя да өөр юу вэ? Энэ дөрөгч доо нэг ч огцон татдагж магадгүй. Ер нь бол За энэ л нэг Jax Genji-гийн streak. Яна энэ бүр халарж байна. SSR-ын бэрэл. Сар бараад утсан. Пё энэ нэг сар. За бүгдэн нэрээсээ шавшаастай. За SSR пё. Энд юу байна болж. Чалаас нь эвгүй спрейд за энэ шагны толц шаврыг салгаачлаа. Төрж гараад нэг давхар дээр таны толч унгааж магадгүй. Скот тэгээд орж болно. А төрг нэр цудлаа мэнэ. Ядаж хоёр давхрын толч авсах юм бол гадаа толч. За энэ нэг сүс юм байна. Угаас ударсан сэтгэлээч. Хоёр давхар руу гараа өнөө дарцсан гэдэг нь мэдчихэж байгаа. За жинжи богоос хоёр толч нь унаад яг хоёр эсрэг. Жигс огтой. Хоёр эсрэг хоёр. За энэ стаймер зүрх унгаа ичлаа бог. SSR. Цон дээрээс тогтож байгааг нь мэдчихсэн. Дахиад өнөө барьж байгаа метр. Яг энэ өрөөл өнөөд ороод ирэх юм бол баг жинжи богийнхны тоглолтоос 11 өдрөөр нь асуултчтай.
Шууд босоод тэр хажуудлын өрөөлөг орохгүй болол өрөөлөө нээд ороод ирвэл гэсэн чинь орцсон бол өгөхгүй байла. Яг нээд задарж байна. Амар тайминг өгчлөө. Иргэн жороо тэгсэн шиг үуч яах necessary cancel гүцгээд дотор таны тоолж харж ирсэн. Савиржинаар 2 хэлж байгаа. Жинжи богийн сүлээр тоолж өгөөснөр Жинжи 11-4-өөр нь 10 богийн 35 тоглогчтой. За тойрог болол бүлдээ ил задаа талбай дээр л хатагдчихж байгаа байна. Ай. Зарэг. Яатлаадыг занаас тоглоо хийцэн. За гипай хими стилсэн рафт кинг хашин багийн ландрен кобра. Тэр дээрээс өргөн ардас просто амар өгөх гэж байгаа юм шиг бодож байна. Ай. Үрдигнэр орж байгаа. Тисмэфтекс хаалыг хараа. Хаалуу бүрдэ бенталук. Заалаа өндөр орж байгаа. Атас надад ой. Хоёр тон баг сприт боломжтой. Assocation баг студид тоглож шипи зоны гадаа ороод Kashi Esports тэтгэр баринд 8 баг дээр одоо энэ дэр TSMF-тэй сүүлийн сонхоо гэдэг дээрээ шидэж байна. Jackson толч бүр тэр цаанаас хэрэг Fury хоёр талаас нь эндвчлээд эхэлсэн. TSMF-тэй суугаас Luke ганцаар үлдчихэж. Сайн сидигэр стомар 2. Энд нэг хальт жижиг орж ирэх юм хаалтч. Сайн стомар Jackson богийн тоглогч. Чинаан хэрэг тэр онснаар Insis тоглолт биш Jackson тоглолтноосоо 8-2-нд. За DCM онхуу энэ сонхоо гэсэн JSS чи дигэр ганцаар үлдсэн байна. Яа нэг апер хоёр бүр амар нягт үзээд бүр аль нь амьдраад байна. Бүр үнэндээ сайн амьдарч байна. Саки бай. Зилтэн драфт кинг. Яац пянг дээр сэрхэн тоглож PGC салгаж байгаа. За хэрэг хоёлоо үлдсэн. За яг нэг 2-4 хооронд орсож байгаа руу гэд. Ингэж бодолцоо нарахгүй байдэн шүү. Сайн да скит баян тоглогч мултарч драфт кинг. Ингээд KPI багаас ганц тоглогч. Нийтдээ яг одоогийн 7 багаас 3 содоо тоглогч 4 баг үлдчихсэн. Ай. Жайнэд Science сүүлийн тоглож үзье. Энэ сагс 6 дахь өрөнд том багийн 13 тоглогчтой.
Шайрокид хоёлоо үлдсэн гэдээ бараг хажуулаас нь данаа энэ хүний давд явж байгаа богдож жоох атакч магадгүй. Тэгтээ зурагт дөрөв дээр халттай багтцсан юм чинь дараагийн дөрөв харна. Дараагийн дөрөв дээр яах нь вэ? Дараагийн дөрөв дээр чих юм болно доо. Мэдээ. Зялук. Энэ соло тоглож айл багийг чанах нь. Фьюриг л орыг чанах нь. За шаналт орж ирлээ дэ гэсэн чинь тулаалга алдчихлаа өөрийгөө бариад өгсөн. Одоо энэ баруун талаас ч гэсэн буунч үес болоо наашгаа чиглэн. Чиглэлтэй гараад ирдэн. Унгаах тас гिच болно доо. За тамбаг 13 тоглогч. Дүг 12. Бид 3 гэлээс наалов 1 эдгээр за ерөөхдөө айл айл нэг гэлтэй. Бимити бон хоёрыг харъя л та. Энэ нэв апил амар дэд ороод ирлээ яа. За тэр спангийн гэрэл юм уу жоо зажуудаас данаага хилэн үзэг ийцээ. За Херокогоос ганц тоглож баг new IP чик нөгөө данаага чик нь юм биш үү тоглолтын төгсгөл өөрөө. Херокос үлийн тоглож данаагаас үзээгээд Хероког 5-4-нд орж байгаа бол Fury багийнхны Luke ганцаараа нэгэсрэ хөрдөөд Fury багийг бүтэн огроочсон. За TSMF-ийг сонлоод ерөөсө данааны new IP 2 тоглолтын төгсгөл чикний нэр десайдер. Хэрвээ юу идчих юм бол данаа шинэ мапаас ич юм бол ер нь хэрэгтэй нэлээд оноо явах юм болно. За Zarex TSMF-ийг сэсвэд авч үзээгээд TSMF-ийг 3 дахь өрөнд шийдвэрлэх төр шиг дөрөв. Торгон мөжирлээ дээ. 2 дахь өрөнд авж байгаа new IP багуу. Данаа багуу. Аль нь 7 дахь өрөнд огтчихсан. Гэтэ хонхор өрөл дээрээсээ гэдгээр new IP илүү давж магадгүй. За дараа Discord-оор нэм аф Discord-оор. Яа яг ингэж нэг цаанаас өгч болчихсон. Жогон жижигрээд хий тэр өдрүүлээд спрейцэр гэж чи өөр өдрүүлээд. За салют хэджүүлээс найрд гоё трейдлээ хийчлээ зөвхөн нэг. Суглавыг орохтон суглаа ийцсэн. 3-3. Яа хоёр талдаас хүчтэй биш. Аль нэг Садаасын чикийн армаар байна. Хатад яг хангалттай итгэж чик армаар. Ерөөсө Садаасын чикийн нэмэр армаар нэг одоо бол. Язарган солонгосон чик юм байдаг да. Смокло спрей жааны сүүл нэг амар юу тархтаад хоёр тархтаад нэг унгаа бол унгаан да. За хотлаа юм байна данава. Ялч хотлаа олчлаа. За сүүлний дөө энэ ч дөө эсрэгээр шүү. Бас зуурах юм уу? Тэрнээд за зодлоо 2-1 нэг апи багийн чек юм болчихжээ. Яг энэ үед яагаад ингэж дүрс гацаад байна уу? Над дээр гацаад. Дууг нь гайгүй дээ. Тэм би дандаа ингэ шогорд юм хэлээс үл өгчд. Дандаа зурна. 24 талаа. 3 эсрэг 1. За хайр байхгүй хайр. Занаас үлийг л үзсэн. За ингээд хэд оноо бүр нэлээд өртсөн баг. Одоо нэг маргаашийн нөхцөлөд тэр нэг 15-6 оноо нээзэр байгаа. New апи багийн чекийн нэр. Өнөөдрөөс үлийн тоглолтын чек хийснээр. За new апи өнөөдөр хэд чек хийчихвээ. Ачвал яалчгүй дууртай байна. Яг иймэрхүү багууд гараад ирч магадгүй ч амар бодож исэн тэгээ яг л хүсэл барыг билж байгаа шүү. За new апи хэрвээ ялах юм бол бас юм шүү дээ. Данаа үеивд бол туу орхон байлаа тэр зэгтээ. Сплит хийдэг нь жоохон зүг байсан ч гэсэн сплитэн дээрээс яг оровчтой хэлээрсээ зорж чадсан юм. Өөртөө яг төрүүлээд авчлаа. За ингэ өнөөдөр нэг цагаан тоглолтын туршаас хамт байсан давуултад баярлалаа. За
аналистуудын хэрэг сонсцгоо. Thank you very much, guys. A fantastic PG spoke. Huge thank you for the tremendous casting today. And wow, New Happy picking up another chicken dinner. It's not all about heroics. We now have very interesting contenders, including bringing the chicken dinner, showing us at various things. Oh, that one. Good jump on the guard. Balls down. I mean, one late. Start off. So far this weekend. I mean, we're in test right now for heroic. It's definitely. They're absolutely phenomenal right there. We have many kills, but they were consistently winning fights, consistently picking up those points, and here in the grand finals, that sort of playstyle is really paying off for them. Yeah, I mean, coming into the tournament, I'd say New Happy was one of the favorites, and we saw a glimpse of it, as you're saying, in the ranked decision. But after that, he kind of went downhill a little bit. We saw him trying to go for the winner chicken dinner format, trying to change up the gameplay a little bit, but now we're back on the point rule. We're back on a 3-day streak here, and looking at it, they're playing phenomenally. I mean, having 2 wins today, but also 3rd place on top of that, they've been so consistent. Today they racked up 51 points. Yesterday we saw them racking up 45 points. They are consistency itself. Yeah, talk about consistency. Heroic just barely knocked out there at the late game, but I mean, a presence, right? There's a presence throughout the match, finding those kills up late again, and that's what's been making them scary, because they were able to get up to, I believe, 109 points this match. Additionally, as well, shout out to TSM. All 5 games, they were proactive. All 5 games, we saw them up, if not in the top 4, then the top 5, and so. You know, we talk about what it's going to take for so many of these teams, and that is finding every single scoring opportunity, every chance that can really come, you know, pave the way here. Because even as we're seeing right now on the highlights, you can see how close it is from so many teams, you know, just 1 or 2 points apart from each other down the leaderboard. And I think that that's just going to make tomorrow an even bigger bloodbath. So, I mean, really, just kudos for the consistency. We'll see it again here. The same players, the same team's going to be up there, top in damage, top in kills. Consistency is the name of the game, and New Happy at the moment are showing that they are a team that can do phenomenally well given the space. But even when they're not given the space, Froz, they're very good at rushing in and claiming the space from other teams, which is a critical component here in PUBG. It's not just about finding the best spot. Sometimes it's about taking it from others. They've got no problem doing that. There's no fear in this team. I think, yeah, also one of the big things about this team is they're really good at not just playing edge, but also playing from the center. They know how to play both of those games, and they're doing phenomenally. And we see them, of course, getting themselves that many points here. 16 points. We saw them in the first game getting 19 points. That's a big chunk of points just in these 2 games. And of course, on top of that, all the other games, again, being one of the top teams, they are not bombing out on a 0-1 point a game. They always make sure they have a few kills with them, even if they go out early. And that is super important to keep yourself to get those points if you want to be able to contest for that win. Every single point matters now. At the end of the day, even like the smallest difference between 2 teams as far as prize pool is concerned is something like $3,500, but at the sharp end, it's 600. Like, it is absolutely phenomenal. So even the teams that aren't at the sharp end of the spectrum are going to have so much to play for tomorrow. But honestly, Clover, as much as we want to harp on about that, all eyes right now are on the sharp end and who's going to be chasing down Heroic. Yeah, New Happy, so primed for it. I mean, I think we were even kind of curious before going this last match. Is this Heroics tournament? Is this Heroics weekend? Are they going to completely run away with it? And they almost have. By all accounts, they have been active.
but it's the way that New Happy has been playing that has really kind of caught things up. And even taking a look again at these top damage, at these top kills, we're seeing that coming in from teams like TSM, like Heroic, like New Happy. A little bit even as well from KPI this game. This was a good game for them. I think they did a good job having that pressure. They're on the side of Prison, making sure that they had full control of the South before pushing across the street. Ultimately, I mean, that was a hard circle for anybody to play in with that open ground, especially the way that Donawa had control over it. You can see Rex, not quite as much of the damage compared to DraftKings, but the kills are there. Yep, Prison was a little bit of a flashpoint in that last game, wasn't it, Froz? I mean, we had Petrichor Road, Kaishin, KPI, Fury, Space Station Gaming, and then, of course, a little bit later on, Team Liquid sending it into Prison as well. It felt a little bit like one of those circles where teams were just forced to take some risks. Yeah, sometimes in a circle like that, there's not going to be that much space to play. And especially for a team like Liquid, they came in very late. Remember that? And they came from the north side. They had to rotate on the east through a few teams. I'm actually surprised that they managed to get all four alive into Prison itself. But as the Kazu said, it's very hard to get out from there once you get in there. But at the same time, they had no other choice. Basically, it was either go there, that would be a safe bet to have something to play for, or they had to crush the team. All right, well, let's go ahead and hear from the team that are still at the top of the standings, but maybe a little bit of competition here as well. 1일차에 이어서 Let's see what 2일차 Heroic 역시 have to say. 본인들의 1위 자리를 지켜낸 히로이크 4명의 선수들과 함께하겠습니다. 축하드립니다. Congratulations. Thank you. 쿠렉스 선수와 먼저 이야기를 좀 나눠봐야 할 것 같은데요. 우승에 정말 한 발 더 가까워진 기분이 들 것 같습니다. 두 번째 날 역시 안정적인 포인트를 획득하면서 109점으로 현재 1위 자리를 지켜내고 계시는데요. 어제와는 또 다른 기분일 것 같은데 지금 기분 좀 여쭤볼까요? This question is to Corexy. So you are just a step away from winning the trophy and you have earned 109 points and now must be feeling different from yesterday. What does it feel like? Feels pretty good. There is still one day left, and yes, nothing else. 기분 매우 좋고요. 아직 하루가 남았기 때문에 그 이상의 소감은 없다고 합니다. 5개의 매치만을 남겨두고 있는 지금 히로익 4명의 선수들인데요. 본인들이 챔피언이 될 수 있을 가능성에 대한 좀 예상을 해본다면 몇 % 정도 지금 기대하고 있는지 쿠렉시 선수 여쭤볼까요? Again to Corexy. So what would be the percentage of you guys winning the trophy? If you can expect. I guess it's 50-50. Let's say it that way. 50대 50이라고 합니다. 굉장히 침착하게 아직은 샴페인을 터뜨리지 않겠다 라는 좀 의지가 느껴지는 쿠렉시 선수의 답변인데요. 비민 선수와도 좀 이야기를 해보겠습니다. 어제 미라마에서 포인트와 치킨을 쓸어 갔다면 오늘은 에란게 많은 포인트를 가져가는 데 성공했습니다. 어제 경기가 끝나고 나서 또 어떤 피드백을 나눴는지도 좀 듣고 싶어요. This question